Dragi gledatelji, dobrodošli u Špicu s Macanom. Svake subote bez zadrške pričamo o najvažnijim temama tjedna. A ovaj tjedan to su definitivno izborne jedinice. Znači, Vlada je predstavila svoj prijedlog novog zakona o izbornim jedinicama kojim bi do 1. listopada ove godine trebali zamijeniti postojeći, kojeg je ukinuo Ustavni sud svojom odlukom. Odabrali su ići u jedino realno provedivo rješenje, da citiram profesora Dragana Bagića, prilagodbu postojećeg sustava izbornih jedinica kako bi ih uskladili s preporukama Ustavnog suda, da svaki glas vrijedi približno jednako i da se u najvećoj mjeri poštuju granice administrativnih jedinica. S druge strane, opozicija zaziva veće promjene sustava izbornih jedinica, a profesori s katedri ustavnog prava zalažu se za transparentnu javnu raspravu. Koje su opcije i jesu li sve ispravne i što je najbitnije? O tome razgovaramo s Tihonom Tomičić, novinarkom i komentatoricom Novog lista, i Arsenom Baukom, saborskim zastupnikom SDP-a i članom Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Ekipa? Dobar dan. Dobar dan. Što je bitno, Arsene? Ti sve brojke znaš, ajmo odmah reci što se događa. Većinu. U osnovi ovo je imalo samo jedan smjer onog trena kada je HDZ donio političku odluku da ostaje sustav 14x10 bez nekih modifikacija. Kada kažem modifikacija, mislio sam na to da se omogući da izborne jedinice budu različite veličine, možda ne onoliko velike koliko smo mi predložili, ali negdje između 13 i 15. Što ste vi predložili kao SDP? Predložili smo, kad je već došlo do ukidanja Zakona o izbornim jedinicama, da se napravi podjela Hrvatske u 6 izbornih jedinica, otprilike po pozivnim brojevima županija. Imamo sad 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 i 0,5. Dakle, to je već davno napravljeno sa možda nekim modifikacijama u kojim bi se birao različiti broj zastupnika, mislim negdje između 19 i 28, da se omogući 2 preferencijska glasa i da se smanji, obzirom da bi se povećala izborna jedinica, da se smanji prag za preferencijsko glasanje za one kandidate. Ali to je već onda zadiranje u izborni sustav, zar nikad već mijenjamo preferencijske glasove? Mislim da nije. Dakle, ostaje proporcionalni izborni sustav, više mandatne izborne jedinice. Dakle, ovo je korekcija. I ovo što su oni napravili je isto korekcija, ali puno manje od ove koje smo mi predlagali, ali to je u osnovi isti izborni sustav. Dakle, proporcionalni sustav sa višemandatnim izbornim jedinicama. I rezultat izbora bi ukupno bio vrlo sličan i po ovome i po drugome modelu, ali mi ne bi imali ove upitnike nad glavama zašto su ovako izborne jedinice skrojene, kako se onako voli reći. Ali tu nam je nova mapa novih izbornih jedinica koje ti imaš u glavi, ne moraš je gledati. Da. Kolika je po tebi promjena? Hoće li biti promjena? Da li su uopće išlo vagati? Kada bi se na ove izborne jedinice preslikao rezultat izbora 2020. godine, 6 mandata bi promijenilo vlasnika, ajde recimo to tako. 3 mandata, 2 bi dobila naša koalicija, 1 HDZ, 2 bi izgubio Domovinski pokret i 1 Reformisti. Pri čemu taj izgubljeni mandat Reformista je dvojben zato što bi vjerovatno možda i u dijelu Zagrebačke županije koja je pripojena 3. izbornoj jedinici, da je nositelj liste Radimir Čačić dobila neki glas više, pa bi onda možda i prošlo. Možda i ali to znači HDZ je dobio tog jednog što je izgubio i opet bi formirao vlast, ne? Oni su formirali de facto kako ja to volim reći, morao bih Hrelja prvi dan priječa, ne nakon par minuta. Ok, ali znači ta teza da se tu nešto drastično mijenja, to je bio razlog da vi niste svojevremeno kad je Ustavni sud pitao, kad ste bili ministar uprave, kad je tražio mišljenje. Jer ovaj sustav vrijedi 23 godine, znači od 99. 7 izbora, ako se ne varam, napravili smo do sad. A ja sam u nekoliko navrata objašnjavao u stvari, pa mogu još jednom. Prvo, ne bi se puno promijenilo ukupno rezultatu izbora, što je razlog da se napravi i razlog da se ne napravi. Razlog da se ne napravi je taj što kad god idete to raditi, budete suočeni s kritikama da prilagođavate sebi. I onda zašto bi se izložili toj kritici ako nismo morali? Jer nismo morali jer Ustavni sud je donio odluku da je taj zakon 2015. ili 2014. kada je donio bio ustavan. A drugo, zato što se puno ne mijenja se moglo napraviti bez nekog velikog, ali bez neke velike potresa, ali recimo danas da su danas u vladi kad su predložili svoj prijedlog prezentirali, a te podatke su sigurno imali jer ne da su radili na pamet, a ima tamo i nešto mojih kolega matematičara koji to znaju izračunati, da su prezentirali recimo učinak na zadnja 3 izborna ciklusa, vidjelo bi se da nema velikog ukupnog učinka i da se radi o slučajnosti. Što znam, ostaje samo pitanje ako je to sve skupa
ako je sve to skupa vrlo slično, zašto se napravi logično da više nema tih upita? Jer naime, za 5 godina, ako dođe do ponovo demografskih kretanja, opet se tu neka općina morati pripojiti jednoj ili drugoj izbornoj jedinici. Znači što Tihana, puno vike ni za što? Pa ja bi sad prvo reagirala novinarski, ja uopće neću očekivati odgovor Bauka, a to je zašto toliko galame ako je ovo sve što si dakle ti sada izračunao. Ali zato što on je prije svega matematičar, ne političar. Ja sam uputio poruku, neće se ništa puno promijeniti, pa pokušajte napraviti kako treba i pošteno. To sam govorio. To nam je za ovo drugu temu. Ja isto mislim da bi trebalo napraviti sustavniju neku promjenu, jer ovo inicijalno od početka nije bilo. Znači što je tu krivo od početka? Ovako, rekla bih prvo da je ovo što su predložili sada vladajući matematički bih rekla ispravno i tu ćemo se složiti. Ovdje je jedno bitno ili ustavno ispravno. Da, naravno. Ok, ustavno vjerujem da je ispravno. Time što je matematički ispravno, što je matematički ispravno. Samo bih dao jednu rezervu pa nastavi. Još ću pogledat da li postoji bitna razlika u ove izborne jedinice u popisu stanovništva zbog određenih stvari u registru birača. Ako bi se pokazalo da je veća razlika, trebalo bi intervenirati s nekom korekcijom. Nastaviti. Dakle, po meni je matematički ispravno. Time je i ustavno vjerojatno ispravno, ali to ćemo vidjeti ako bude reakcija prema Ustavnom sudu kad zakon bude donesen. Znači možemo očekivati da će neko zatražiti ocjenu ustavnosti. Tako je barem opozicija najavila. I ima vremena za to. Ima vremena prije izbora. Ustavni sud je rekao da će se... Možda su neki iz opozicije najavili, ali vjerojatno mi nismo među njima. Vi ste to najavili, a ja vjerujem da ćeš ti... Sad kad smo vidjeli prijedlog, sad znamo da... Da, ja mislim da ćeš upravo ti predložiti predsjedniku stranke da ne ide u tom smjeru, jer meni ovo izgleda politički logično i dakle više manje matematički i ustavno ispravno. Dakle, ono što je samo ako bitno odudara od popisa stanovništva. Znači to je ono cijelo pitanje da će se mora staviti brojke jednostavno paralelno i vidjeti... Vidjeti jel postoji velika razlika. Dobro, vladajući su tu krenuli od registra birača i tvrde da je to jedino čega će se oni držati. Ja uopće u to ne ulazim. Zbog popisa stanovništva Ustavni sud ukinuo zakon. Jer se u popisu birača nije puno promijenilo 2015. Da, znači to sve stoji. Znači oni su tu ispravno zaključili, ali postoji mogućnost da se ovo gleda pa da se osporava. Mogućnost je oporbe da to čini. I politički je ispravno da to pokušava, legitimno je da to pokušava činiti. Sad vidjet ćemo. Prvo je Ustavni sud rekao da neće uopće reagirati dok zakon ne bude donesen i izglasan. Naravno jer ne može reagirati na prijedlog. A druga stvar, onda ćemo vidjeti kako će na to reagirati. Tu će opozicija opet krenuti s tim da je u stvari to jedno političko tijelo i da se može očekivati da bude pristrano prema vladajućima. To ćemo sve tek vidjeti. Međutim, ja bih rekla da je bit ovog što je predloženo, a što si zapravo i ti rekao, a to je da ovo neće bitno štetiti SDP-u, niti će bitno pomoći HDZ-u. Dakle, gledajući ovako čisto pa to kao nije bila analitičar... Ideja. Pa nije, naravno, to i ne smije biti ideja. Mora biti tako da bude nepristrano i da te glasovi jednako za sve. To bi bilo idealno, znamo da nikad nije tako. Znamo da nikad nije tako. Dakle, ono neće u rezultatu pomoći HDZ-u, niti odmoći SDP-u. Ali u ovoj, kako se kaže, društvenoj higijeni, pogledajte recimo ovu zelenu krpicu na zapadu, ako je vidite u 8. izbornoj jedinici. Dakle, tu sliku možemo staviti. Dobro, mi iz Rijeke smo navikli na riječku krpicu, pa ćemo se sad naviknuti vjerojatno i na vinodolsku krpicu. Možda je to vinodolski zakonik. I u odnosu na ono što je demograf Pokos bio napravio, tu se vide dva onako poteza perom koalicijskih partnera da su Bjelovarska i Varaždinska županija ipak ostali u istoj. Znači sve si dobro pogodio misli koja ostaje i ova slavonska zakrpa, da, jedino što sam, ali to sam imao krivi ulazni podatak, su rekli, sam čuo da 3. izborna jedinica ostaje ista, ali nije ostala. Zagreb je bio podijeljen prije u 4 izborne jedinice, je li to sad bolje? To je sad pravednije? Dakle, to je ispravljeno, naime 99. nije bila, čini mi se, da još nisu bili formirane u ovom obliku gradske četvrti u Zagrebu. Pa je bilo prerezavanje, sad je to ispravljeno. I ispravljena ta priča do... sama činjenica da u stvari to more više nije do Zagreba i Jarun do mora je... Ali je Sisak, Kutina do mora, mislim. Ja se čudim da su ostavili Sisak, Kutinu, Novsku. A gdje bi stavili? Nisu drugačije. Nema gdje staviti. Znači, jednostavno su objasnili da su princip popunjavali su do brojki i to je išlo. Naime, Hrvatska ima oblik kakav ima. Dakle, 10. je morala tu završiti, a 9. tamo. I 8. ovdje. Upravo je tako Plenković rekao. Krećemo od Dubrovnika pa idemo prema gore jer nemamo put. Ti si sad rekao da je isto kao bilo da je okej bilo da je 9. bila od gore Gospića pa sve... I da bira 15 kao što je bila do sad. Pa nije, dakle ovdje vidite da su se odlučili na drugi princip.
onda bi ostavili cijelu Dubrovačku i Splitsku županiju u 10. izbornoj jedinici i ona bi birala 18 ili 19, ne znam. Pa ja mislim da je to poštenije, ali... Pa ja mislim da je za birače, za građane u stvari dobro rješenje da ostaje 10 puta 14. Zato što su ljudi ipak na to navikli i na neki način je to u principu... To je njihova odluka, ali mi govorimo dugoročno. Dakle, što bi bilo? 10 puta 14 ili 18 plus 19 plus 15 plus nešto do 140, nema velike razlike. Meni se čini da, znači ja mogu, znači ja ovdje nemam problem s ovim što je napravio HDZ, ako je ustavno. Dakle, jedno što je Ustavni sud traži da bude istavno, točno, matematički i to. Evo recimo ja znam iz 10. izborne jedinice, dakle, političar koji se bavi politikom u Splitu. Dakle, to je bio ili Don Ivan Grubišić ili Kerum, sad je Ivica ili Marijana Puljak, kako se podijeli. To je da njihova baza koja postoji. Ona je njihova baza, ali ona je već na granici sa Solinom prekinuta. Dakle, bivša općina Split koja je činila i Solin i Kaštela i Klis, ona je prekinuta. Dakle, tu bi oni imali određeni broj glasova koji sad njima šteti. Pa I to nije baš ni najpoštenije. Da, ali ne možeš dugoročno raditi neku kampanju. Iako su danas rekao je premijer ovih dana, rekao da nisu lokalni i županijski izbori. Ali nama je, ja bih htio znati koji je moj zastupnik. Tako je. I zato mislim da se ovo dugoročno treba promijeniti. Dakle, ovako, ja mislim da je dobro, da to njemački sustav bi bio bolji. Ja mislim da to zahtijeva kompletnu promjenu na neke duge staze. Međutim, sada sa ovim da je Ustavni sud rekao da do 1. listopada to treba riješiti, meni je logično da se išlo samo na modifikaciju. Zato što nije bilo konsenzusa. Zato što ni konsenzusa, a baš ni vremena. Znači, samo bi se svađali u prazno. Dakle, činjenica da bi se možda prihvaćao SDP-ov prijedlog ili GONG-ov sa 6 izbornih jedinica bi izazvalo 100-struko veću raspravu. Jer šta bi to bilo? To bi bila i asocijacija na neku novu regionalnu podjelu. Dakle, izgledalo bi kao da vladajući žele krenuti u to, a ne žele. Oni su jasno rekli da neće ukidati županije. Ali dobro, dakle, naš prijedlog je, on svoju u stvari logiku ima samo da županije budu unutar iste izborne jedinice. Ako je to previše izgledalo na regionalnu podjelu... To je izgledalo skroz na regionalnu podjelu. Dobro. Da. I to zato nije moglo proći politički. A pritom najmanje očekujem da bi SDP proveo regionalnu podjelu da dođe na vlast. Ali u osnovi onda se mogao taj prijedlog doći kontraprijedlog, dakle da se grupiraju županije na nekoj drugoj osnovi. Da se te takozvane regije podijele u dvije, pa ne bi imali 6, nego možda opet 10 izbornih jedinica. Ali to je matematička više. Je li opozicija mogla na ovo razmišljati, u onom trenutku kad ih je on molio one glasove za Ukrajinu? I reći, mi ćemo ti dati Ukrajinu, a ti daj nama... Opozicija uvijek može razmišljati o tome da li će nešto uspjeti dogovoriti i postići neki konsenzus ako pristane na neku vrstu razgovora. Dakle, konsenzusa i onako nema ako se ne sjedne i ne razgovara. Da je to premijer baš naglasio. Kada nije prošao onaj zakon što je Anka Mrak-Taritaš predlagala za onu djecu kad su bile majke gore u Saboru. Dobro, onda su HDZ-ovci malo podebljali. Koji konsenzus, mislim. Da, ali dobro, to je iluzorno. Dakle, konsenzusa nema, to nam je jasno. Ali zato kažem, onaj zahtjev profesora je meni dobar. Dakle, ja mislim da ih se ne smije prozivati što su nastupili. Ne smije ih se apsolutno prozivati. Bagić je rekao da je to jedan veći gafova premijera, makar je on reagirao na ove neke koji su politički aktivirani. Pa on se počeo u zadnje vrijeme dosta osvrtati ad hominem ili osobno na neke ljude i tumačiti što oni rade i što oni misle. Ja i profesor Palić imamo isto mišljenje. Da, mislim počeo je imenom govoriti o nekim... Ali to je činjenica, dakle on često na drugoj strani. Ne? Da, ali mislim da tu premijer griješi jer se navuče malo previše na to da osobno reagira na nešto. Tu bi trebao dignuti ručnu i stati. Nema potrebe da on komentira kako koji ustavni sudac razmišlja ili za što glasa. Da, i kolega Puhovski je rekao da su nisu prije govorili, nego da su se tek sad javili. Ali ja mislim da je bolje ikad nego nikad, to je evolucija. Dakle, profesori su sami rekli, javili smo se kad bi ustavni referendum. Tad smo imali isto tako izazov da se ustav mijenja. Pa ne, nije uopće sporno da li su se oni javili. Znači i referendum još nismo riješili, Arsen, tako, to se isto ne može dogovoriti, a s druge strane, što bi moglo biti paket, a imamo tu referendumsku inicijativu koja je propala. Dakle, pitanje je da li se ljudi mogu zapaliti za ovu temu izbornih jedinica, izbornog sustava, kao što mogu za definiciju obitelji. Ne? Sigurno jer oni su skoro skupili potpise na to. Da je prijedlog bio takav da on bitno mijenja rezultat izbora i utječe na rezultat izbora, onda da. Ovo nije... Ne treba podcjenjivati birača, oni jako pažljivo prate. Ovo je dakle, mislim... Dobro, ali zašto onda uopće tolika da ja uprijedim, kako se to kaže. Tvoje pitanje da sam ja radio podjelu 10 puta 14, da li bi bitno drugačije napravio? Ne bi.
biti drugačije, ali ne bitno. Ali ne bitno. Mislim da ne bi Koprivnicu. Pa ne možeš puno. Da ne bi Koprivnicu stavio sa Slavonijom, nego da bi... Ali to bi bio onda SDP-ovski peć. A ne bi, dakle... Onda bi rekli, to ste radili, gledajte, zato što nije vam je meni- Koprivnica je ne bi Novi meni- Vinodolski, to ne je bi- sad ne samo bi- pitanje Ne bi vage. meni bilo lako staviti potpis na Frankensteina kao što je 7. izborna jedinica, zato sam to izbjegavao neko vrijeme raditi. Ja mislim da je svake izborne jedinice su na neki način frankenštajske, jer one su zapravo uvijek generirane političkim, dakle, interesima, je li tako? Ma je, Dobro, onaj koji ali- je u poziciji Dakle, moći uvijek je- odlučuje. Uvijek je 7. ta koja je dakle, koja obuhvaća Ličko-senjsku i taj prijelaz iz Primorske Hrvatske u kontinentalnu, to je jedan spoj gdje trebate skupiti 300.000 stanovnika. Tamo nema A ljudi. to je veliki Tamo nema problem. ljudi. Ako sam dobro shvatila, tamo kojih je, u jednostavno 7. će nema, biti, da li Da sam je dobro shvatila, uspio dogovor 41 Tuđmana i tisuća. Miloševića U Ličko-senjskoj U ima samo, u Ličko-senjskoj cijeloj Ličko-senjskoj je samo- 41 tisuća birača. Tako, 40.000 birača. 47, mislim da je. 41 danas. Ali minimalno, to je baš... Da, baš dakle, apsolutno ta 7. mora biti frankenštajska. Kako ćemo je A sastaviti? ne mora, ne možete postaviti sustav da ne mora biti takva 7, ali taj sustav nije postavljen, pa čemu onda? Tako Dakle, je, nije bilo sustav je- vremena. Ajmo, jer A ideja... mislim, što se tiče konsenzusa, bilo je vrlo jednostavno uspostaviti konsenzus. Oni prihvate naš prijedlog i eto već konsenzusa, mislim. Ono. Ja, to neće proći, to nećete taj film gledati. Dobro, daju neki malo... To u bajkama, to u bajkama. Poprave To u malo. bajkama. Ali nije, sve su naše ovih ekonomskih pitanja više manje prihvaćali samo kasnije. Uključujući i smjene ministara, sve koje smo mi predložili da se smjene. Ali dakle, što je bila alternativa koju isto, jer ideja mi je da malo isto objasnimo ljudima što bi trebalo mijenjati, a ja mislim da bi trebalo mijenjati. Dakle, ako je i manje ljudi u Ličko-senjskoj županiji, zašto ne bi tamo bilo manje zastupnika? Ako to bi bilo pošteno. Ali bi se znalo onda koga biraš. Ili u toj izbornoj jedinici koja je okolo, koja gravitira. Bila je jedno vrijeme ideja da bude jedna županija, jedna izborna jedinica. Taj model je isto korektan i ustavan. Jedino je, bi to bilo bi bilo možda najčišće. previše izgubljenih glasova, što bi u ovom trenutku najjačoj stranci bitno popravilo rezultat. Ali bi s druge strane možda olakšalo dogovore i kontra strane i da bi se formirali u ovim manjim županijama široke koalicije koji bi spriječile takvu dominaciju sa manjim brojem glasova. Tako da je to isto bio rizik HDZ-u da to predloži, a oni su navodno o tome razmišljali. Dakle, sad ja mogu samo ono što je u medijima pisalo. A zar ne bi dobili fragmentiranost onda? To je ono što želimo izbjeći i sa izbornim pragom u Saboru, kad bi išli baš... Ja sam isto bio... fragmentiranost jer bi izborni prag bio 30% u Ličko-senjskoj županiji. Nema tamo regionalne stranke koja može dobiti 30%. Ali bi zato ovaj kninski župan mogu proći sad sa svojom novom strankom. Sa jednim. Sa strankom AP. Ali prošlo bi sigurno, sad je pitanje će proći. Sa strankom AP. jednim, gledajte, Šibenska županija bi birala 2 ili 3, čini mi se 3, što znači da bi on uz konkurenciju, dakle svih stranaka tamo, trebao dobiti negdje 25% sa strankom. A gledajte, ni Milan Bandić u Zagrebu dok je bio najjači nije toliko dobio na nacionalnim Eto, zato izborima. mislim da ta ideja o tome da različite, dakle, izborne jedinice imaju različit broj zastupnika bi izazvala lagani kaos i nered. I upravo iz ovog o čemu sada razgovaramo. Dakle, već smo se pogubili u tome ko bi koliko imao, kakvu fragmentiranost bi to dovelo. Ali bi znali ko nam je zastupnik. Ja bi Pa znao znamo da i je on ovako. iz moje županije. Pa znamo i ovako, Ali nisu ti prostori ajde toliko da veliki. ja, uzam sam da sam na slijep uvijek morao komentirati do ovog prijedloga. Ja sam dakle odmah rekao koji bi stupovi trebali biti. Prvo je da je proporcionalni sustav, dakle da stranke dobijaju na nacionalnoj razini otprilike onoliko koliko imaju i glasova i da nema velikih odstupanja u tome i to je ovaj sustav omogućavao barem za dvije najveće stranke. 36% je zadnji put HDZ osvojio. 37. 37. 37. 37, mi smo dobili kao koalicija 25, ali toliki je omjer zastupnika bio. 3,7 naprema 2,5. U plus minus 1. Znači ne krade. Ne, u zadnjih svih 7 ciklusa nikad nije više od jednoga, to sam pisao u Ustavnom sudu. Drugo je da se ovim izbornim jedinicama uspije uspostaviti približno ravnomjerna regionalna zastupljenost. Pri čemu su nadzastupljeni zastupnici s prebivalištem u Zagrebu, ali obično se dogodi tako da ih stranka pošalje u izborne jedinice odakle su došli u Zagreb. Pa se to onda nivelira. Kako će biti Peđa Grbin u 8. na primjer? Pa dobro, on je On iz Pule, odatle. On nije se prebacio u Zagreb i koliko znam i neće. Nećemo sad ići ovu. Kad završi političku karijeru, kad god to bilo za 50 godina ili manje, vratit će se Vratit će se živjeti. doma, da? Nadalje da se preferencijskim glasovima utječe na sastav Sabora i to se od 2015. i događa. Možda bi bilo dobro spustiti prag sa 10 na 7%, jer 7 je negdje 1/14. Ajde da to Mogu bude li malo jednu digresiju proporcionalno. samo? Zašto nije bilo ovakve promjene 2015.
A nije bilo odluke Ustavnog suda. Pa zašto ali morate ali imati to je dobro odluku pitanje. Pa to Ustavnog sam suda? objasnio Pa to je ključno pitanje Nisam za li SDP. to objašnjavao na početku? Zato što ne mijenja ništa. To je bio razlog ni da se ne mijenja ni da se mijenja. To si rekao, ali Onda to je- Ustavni sud nije trebao ni reagirati. Ne, sad je trebalo Možda zbog nije popisa. trebao. Ali on je reagirao, pazi sad apsurda, on je reagirao zbog popisa stanovništva koji uopće nema Nije nikakvog relevantan za ovo, utjecaja nije na ovo. relevantan jer se vodi... Dakle, to je ono Po kad... meni je ključno pitanje za SDP zašto se već tada to nije učinilo i onda Zašto ne bi se učinilo? Pa zbog toga da ne bi Za Ustavni bi se sud za sve- reagirao. A šta reagirao i sad će ovi popraviti, mislim. To je sad... Izbori su se 3 puta poslije toga još održali. Ajmo da Jer tad ste preformuliramo. ipak, mijenjali izborni zakon. Zakon, taj, Tako ali ne je. taj. Ovo je Znam, Zakon ne o taj. izbornim jedinicama. Pa dobro, Dobro, ali ali je to bilo i- dosta izbi- inventivno i fora je bilo Ali Tihana, imaš preferencijski. apsolutno pravo. To je pitanje koje se javlja jer se ovaj zakon mijenja većinom svih zastupnika. Dakle, mogla ga je svaka vlada do sad Tako, promijeniti. apsolutno. 23 godine nismo ništa bitno A mijenjali to je uvijek osim pitanje Petra. za SDP Ali u zašto tom nešto smislu- nisu promijenili. Zašto je to uvijek pitanje? Zato Pa mi jer je- nismo vlast već koliko? 7 godina. 3 puta su se izbori održali po tom zakonu. HDZ ga ni sad ne bi promijenio da nije Ustavni bilo. sud donio ovakvu odluku. Prema tome, ako se to ne mijenja i toliko dugo traje, onda ošto ne škripi toliko. Ne škripi nikome, ne smeta To je nikome. ono, A je li vas elementarna forsirao logika. koalicije? Ne. Znači, konkretno, možda onda ja krivo interpretiram, ali kad sad radio ti radiš bolje analize od mene, ako je HDZ sad na nekih tih 30-ak i vi ste na svojih 20 i možemo na 12. Vama to išta mijenja ili ne mijenja ako idete u koaliciju ili ne? Recimo u Zagrebu ili tako, gdje bi onda HDZ možda bio prvi. Ipak. Što se tiče mehaničkog zbroja glasova, svaki mehanički zbroj glasova u ovom sustavu donosi poneki mandat možda. Ne gubi se ništa, to je sigurno. A ako negdje zbog ostatka po dontu obje stranke dobiju taj ostatak, možda dobiju tog jednog zastupnika. Dakle, svaki zbroj dvije stranke, ako bi oni dobile zbroj glasova, donosi neki benefit. Ali znači neće vam to biti presudno za odluku da li treba ići u koaliciju ili ne? Znači nije matematički, znači taj argument ne možemo... Oni i onako žele tu koaliciju. Bilo bi logično da u onim izbornim jedinicama u kojima kolege nisu prešle prag, a njihov rejting od prošlih izbora, barem po anketama, je otprilike sličan. Da. Bilo bi logično dakle, da ti glasovi ne budu izgubljeni. To bi bilo logično. Ja ne govorim o političkoj Bilo bi jedinici. logično da SDP i Možemo koaliraju jer bi to bilo logično i matematički i politički, jel Ali tako? kaže ne nužno, vidiš u Zagrebu ne. Pa ne nužno. Ne, što se tiče dobitka, Ali percepcijski bi svakako bilo. ali percepcijski, kako bi objasnili da u 5 izbornih jedinica idemo odvojena u 5 zajedno? Kako bi to objasnili? Da, morat ćete Dakle, to govorim ono šta bi analitičari rekli, ovi nisu normalni. Dakle, u svakoj nacionalnim izborima u pravilu se ide dakle, sa istom koalicijom, barem važnih stranaka. HDZ je znao ići u ove točkaste koalicije, pa bi negdje uzeo HSLS, a HSLS u drugima ne bi izlazio, ne bi bili ni na Tipa listiću. Bjelovar. Da, a jesi ti pobornik toga, Arsene, da bude ta koalicija, dakle, na sljedećim izborima nacionalna koalicija? Koja? SDP-a i Možemo. Pa ja bi radije da to bude nego da ne bude, ali... Znači, nema matematičke baš prevage, neće biti... Ne, ima određene Ja isto mislim da ima prednosti. Ima određene matematičke prednosti, a ostalo je stvar procjene stranaka. Dakle, Jer HDZ je zadnji put odnio sve 4 ove zagrebačke jedinice i tu je onda imao neku prednost na kraju. Trebalo bi vidjeti po dontu kome je išao zadnje. To je jedino relevantno. I mislim da smo to i gledali, da je tu bilo baš tih, de facto radilo se možda mandatu jedan. dva. Dakle, vrlo vam je jednostavno. To ja radim svake izbore da vidimo da vidimo uopće postoje li velike oscilacije u raspodjeli mandata. Dakle, uzmem samo nas i HDZ. I koliko smo mi dobili zajedno mandata i to podijelim kao da je Hrvatska jedna izborna jedinica. I uvijek, dakle u ovih 7 izbornih ciklusa kad se zbroji rezultat egal. Pri čemu u zadnjem izbornom ciklusu HDZ dobio. Dakle, Ali to je za velike, ako što je za ove male, Most, o njima ovisi o pragu. Dakle, sjećate se 2007. HSU-a koji je imao jedan mandat, a oscilirao je do 5 u izbornoj noći. Dakle, ove stranke koje su manje, njihov gubitak u ovakvom izbornom sustavu je veći, osim regionalnih stranaka. Dobro sam ja sjetio te 2007. Jer ja uvijek ponavljam taj primjer da je de facto SDP sa partnerima s kojima je kasnije svoje 2011. Dakle, HNS je dobio tad 7 mandata, a u proporcionalnom sustavu na razini države dobio bi 11. Oni su 4 mandata izgubili u izbornim jedinicama u kojima nisu prešli praga, imali su 4%. Da, ali tad je realno izgubljeni izbori zato što niste išli u koaliciju. A pitanje je da li bi ta koalicija dobila taj zbroj njihovih glasova,
ali u osnovi mogu se složiti matematički s vama da se to dogodilo bila drugačija percepcija. Evo zašto se Bauk puno ne nervira oko cijele ove situacije. Zbog toga što je ovo sustav koji odgovara velikim strankama, HDZ-u i SDP-u. I on ne vidi nikakav problem u ovim malima. Sustav je tako i zamišljen od prvog dana. Ali znate koji je najveći problem malih stranaka? Što su male. Da, a ne izborni sustav. Pa tako je najveća prednost velikih što su veliki. Treba ćemo njih zvati u neku Dakle, strankama kao što je Most bi više odgovarala jedna izborna jedinica po ovom rejtingu i Domovinskom pokretu isto. Pa i centru možda naravno. isto. Centar je na 3%. Ako bi prošao prag, da. Ako ne, onda bi, ako je prag 5%, onda im trenutno ne odgovara. Ako je prag 3%... Ali da li možda sad igra ova priča kako pričali smo uvijek ta 2 mandata koji su bili u 10. da oni tu, recimo, sjednu na tu poziciju, ako je Most na toj poziciji. Ta Don Ivana Grubić uvijek koji su se vrtila u 10. izbornoj jedinici, je li tu prilika centru da ih izvuče ovaj put? Gledajte, za analizirati ove ukupne globalne političke odnose, najbolje vam je uzeti prvi krug predsjedničkih izbora. Milanović 30, Kolinda 26, Škoro 20 nešto i ostali nešto malo. Ovih 30 to su glasovi u stvari ljevice. Ovih 26 je HDZ kad im ide loše, a ova 24 su bile svega. Svega je bilo. Dakle, i oni koji su glasali poslije za Milanovića, oni koji su HDZ-ovi glasači. Iako sve je u životu relativno, jer kad danas slušaš Most, onda čuješ Zorana Milanovića, pa se onda to nekako čudno prelilo. Šta vi mislite, za koga je većina glasača Mosta glasala u drugom krugu izbora? A je za Zorana Milanovića. To su ankete su radile, mislim da nisu za Kolindu. Znači ništa nedosljedno u tome nema. Nisu sigurno za Kolindu. 140.000, prema anketama 140.000 glasača koji je glasalo u prvom krugu za Miroslava Škoru glasalo za Milanovića. 140.000 je koliko je to na... Da, jer je to igra velikih brojki na milijun glasova, naravno. Koliko je, problematično to što vladajući mogu sebi nešto namistiti? Ja mislim da je to njima ide po prirodi, ne? Pa ja ovo što im se sad prigovara kao nešto namješteno, iako smo rekli da ne. Ali ja ne vidim da išta sporno. Pa ja mislim da je premijer namjerno malo provocirao sa time. Mogli smo imati i grčki sustav, mogli ste vi proći svi zajedno i puno gore. Ali to je promjena ovog izbornog sustava, što govorimo o promjeni cijelog načina biranja. I bit će zanimljivo sad što se dogoditi u Grčkoj. Mislim, znate, ne bi mogao biti prag 9. Ja se sjećam u prošlom... Ne bi mogao biti prag 9 i sve to što je rekao je malo pretjerano zato što namjerno želi provocirati oporbu. Prestrašit Most malo. Prestrašit Most i to, da, naravno. Da. Svoj omiljeni Most. Naravno, ta promjena opet dvostruki, dakle, mač sa dvije oštrice. Jer najprije ne moraju ostati ovakve odnosi stranaka u sljedećih godinu dana. A osim toga, određeni savezi bi se sklopili gdje bi onda mogao neko drugi dobiti... Zabrana koalicija, rekao, čekaj, bio je jako precizan zabrana koalicija. Pa zato i kažem da je provocirao, to je bila čista bačena kost. Osnujemo novu stranku i svi se kolektivno učlanimo u novu stranku. Mislim, pa uvijek postoji način da se to... Nemoj još novih SDP-a i socijaldemokrata i SDP 1861. Vi ste se dovoljno, ja mislim, dijelili. Tako, mi se uglavnom kao amebe. Samo trebamo množiti. Ovako, ostajem dužan ovim profesorima nešto da reći. Ja mislim da su profesori bili hrabri što su izašli i ja ih ne bi nikad napao. Ja mislim da u nas struka premalo priča generalno. Znači, jer znanost bi trebala poručavati ovaj izborni sustav. De facto ispade nam glavni čovjek struke ti i kolega Čular, par njih koji računaju te brojke, da se u stvari niko time ne bavi. Ja mislim da bi vladajućima bilo dobro da su iskoristili ono što je nekad radio Franjo Tuđman, a to je da u saborskom odboru pozove na saborski odbor stručnjake i da se tamo razgovara. Dakle, politička odluka je ono što je bila politička odluka, na što politika ima pravo, je da bude 14 puta 10 ili 10 puta 14. Da, na to nema rasprave, samo kažem, ali... Kako bi drugačije napravili kartu s 10 puta 14? Nikako, ne može. To smo može, ali ono sa sitnim preinakama. Dakle, da li će ova 7. zahvatiti gore u Zagrebačku županiju ili će ići dok ide? Ali ja, na primjer, mislim da ta krpica u 8. neće bitno ni mijenjati. Ma neće, ovo je čisto demonstracija moći. Ne razumijem baš točno da li će sada Oleg Butković prvi put glasati sam za sebe. Pa zašto ne bi? Pa i ti glasaš sam za sebe. Ali ne znam zašto je to bitno. Sjećam se kad su išli... Ali on ne glasa. Slavko Linić je išao u Dalmaciju. Ne glasa on sam za sebe. On dobio listić 7. izborne jedinice i glasa za nekoga.
Da. Možda za Tomislava Ali Klarića, nije recimo. jedini koji će sada dobiti tu priliku, nego da pače većina ima tu Ma čast da, i sreću. ali recite mi, jel vam strši ova krpica, baš ova zelena tu Pa- na karti? A gledaj, to je Frankenstein, što smo rekli, nije moglo biti drugačije. Krpili su kad skrbili. Tamo gore imate općinu Martić koja je iznad Opatije, koja je do sad bila u 8. izbornoj jedinici. Ona je Matulji su jedina gore, premještena aha. u 7. A to ko se vozi prema Učki, dakle već prođe kroz općinu Matulji, čini mi se kada ideš riječkom zaobilaznicom. Cijeli prsten je trebao biti spojen s rijekom oduvijek, to je Dobro, činjenica, a onda bi riječki otoci prsten. bili sa Kutinom. A istovremeno bi bio je... dole, di su Unije. Da, a istovremeno je i ovo logičan slijed da od rijeke seže preko Crikvenice do Novoga. To nije Sve meni logično. nelogično. Pa onda Do Senja je PGŽ. Dobro, ali Prema da li nam tome treba, to je logično. pred kraju smo, pa samo sad jednostavno pitanje, da li treba dugoročno ići na neko drugo rješenje? Da. A dugoročno, ovo će Ja isto kažem da. Ovo će Da. biti održivo neko vrijeme. Ako Ali ne ovo bude će sad velikih- ostati sigurno nekoliko izbornih Ali ako ne ciklusa. bude velikih demografskih promjena, a naravno može politička Ako stranka... nam se dignu plaće i krenu se Hrvati vraćati u Hrvatsku. Može politička stranka i u svoj izborni program staviti da će odmah kad dođe na vlast, prije nego što formira vladu, izmijeniti izborni Ali sustav i staviti hoće li 6 zbog toga, izbornih to je ono jedinica. već bilo pitanje, hoće li zbog toga dobiti glas? To je tako Ako teško to objasniti. napravi na samom početku mandata, neće ni dobiti ni izgubiti. Ne, ali kažem, da bi stavili u program će staviti, ali da li će Da. zbog toga neko Ali na glasati? početku svakog mandata niti jedna vlada neće to imati za prioritet. Jer na početku svakog mandata su druge teme dominiraju. Neko je to rekao, je ovo je ekonomija i zakon ostalo. koji se najmanje mijenjao u Hrvatskoj. On se nije mijenjao Nije se uopće. mijenjao uopće do 15. Ima ovo Evo, izvanparničnom on dokazuje postupku iz stabilnost. 1934. On se sad promijenio nakon... Koji? Ovo izvanparničnom postupku, čini mi se, iz 1934. Još je iz Kraljevine Ali svi ćemo se Jugoslavije. složiti da je tema zakona vrlo važna i on se uopće nije mijenjao niti nešto previše Što raspravljao. dokazuje jednu stvar, a to je da je odgovarao dvijema velikim strankama. A to je istina. Točka. Tu ćemo se Znači složiti. da je tu postojao Pa, neko oprosti, treći koji je mogao ali odlučivati. Izborni možda izborni zakon je, dakle, uvijek je pobjedio onaj koji je dobio više glasova. To je Apsolutno. istina. Znači, A onda kada je neko dobio Grup više... se ne bi bunio. Onda kada je neko dobio više glasova, onda bi mu pristupile manjine, dale još 8. Znači, ko je Bude pobjedio, taj stabilno. nije izgubio. Otprilike, Hvala vam otprilike, Tihana, da. Arsene na ovom sudjelovanju. Pratite nas na društvenim mrežama, dajte komentare o budućim temama i ovome što smo pričali. Mislim da smo pokušali na jedan drugi način pričati o ovoj temi s manje strasti, a više činjenica i znanja. Tako je, Kutina do mora. Hvala. Dobrodošli natrag u Špicu s Macanom. Pričamo o ratu u Ukrajini iz malo drugačije perspektive s vojnim analitičarom portala Obris.org Igorom Tabakom i veleposlanikom Božom Kovačevićem, koji je bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji. Hrvatska je dio NATO i zapadnog bloka koji aktivno potpomaže Ukrajini i skloni smo u medijskom prostoru vijesti prenositi iz ukrajinske perspektive, čemu aktivno doprinose Rusiji sa svojom zatvorenošću po pitanju vijesti. Nakon pada Bahmuta i očekivanju ukrajinske ofenzive, stječe se dojam da još nismo blizu kraja rata. A ono što svi želimo znati je koliko jedna i druga strana mogu izdržati, odnosno kad će rat konačno može završiti. Igore, što se događa nakon pada Bahmuta? Ili se išta bitno dogodilo? Pa, ok, trenutno je prilična pauza. Ali to ne znači da je potpuna pauza. Mislim, cijelo vrijeme i kad je najmirnije, tu se bilježe i topnički dvoboji uz cijelu tu frontu, praktički 1000 km dužine. Osim toga, ne treba zaboraviti ni granicu Ukrajine i Rusije koja je zadnjih dana opet uskočila u prvi pogled i u fokus. Dakle, to nije mirno, ali je nešto mirnije nego prije par dana, jer očito se preslaguju snage. Sad se konačno ipak izgleda, vidi da se Wagner povlači iz Bahmuta nakon što su obavili što su imali. Nije čudo, već su mjesecima praktički jurišni. Izmoreni, potrošeni. Da, bilo bi za očekivati da im treba i dodatna popuna i odmora za ljudi. Mislim, uzmite u obzir, čim je postrojba par tjedana na prvoj liniji, to počinje ostavljati strašne posljedice na ljude. Ne samo psihološki, nego i što se efikasnosti tiče. To se odnosi na ukrajinsku stranu. Dakle, mi Apsolutno. mi stalno pričamo o žrtvama Wagnera, ali jako malo znamo o žrtvama Ukrajinaca. Apsolutno, ali ono što se za Ukrajince zna, da oni svakih 10 dana su rotirali ljude. Dakle, upravo zbog toga, da? Upravo zato da se smanje gubici, da se smanji to jedno otupljivanje
ljudi koji su na prvim linijama i naravno da se smanje onda i psihološki problemi koji time kasnije Jesmo dođu. li zadnji tjedan, mjesec, zadnjih tjedana, smo imali samo dobrovoljce, kako oni kažu, da su dragovoljci branili Bahmut, da su po toj liniji birali Ukrajinci ljude koji su išli, ajmo reći, riskirati život? Mislim da treba razlikovati sam grad i njegovu okolicu. U samom gradu najvjerojatnije to je bila probranija ekipa. Ta urbana borba je uvijek specifična, ne samo po pritisku na ljude, nego i treba se tome prilagoditi, treba uhvatiti, da velim, jednu vibru takvog djelovanja. A dalje van grada se vidjelo izmjenu redovitih postrojbi, dapače par kilometara dalje se vidjelo čak i neke od ovih novih postrojbi da privremeno dolaze bliže fronti, čisto da ljudi se aklimatiziraju, budući da su to svježe postrojbe. A ovi napadi sa bokova koji su pokrenuli, kontranapadi koji su pokrenuli Ukrajinci su malo stali, ipak su se Rusi konsolidirali. Pa ti napadi su napravili glavnu stvar. Dakle, to nisu toliko široki bokovi. To su neposredni prilazi gradu koji su zadnjih tjedana očistili ceste prilazne sa zapada i s jugozapada koje su bile zapravo glavni logistički pravac prema ovom ukrajinskom tom dijelu koji se još držalo u gradu. I čišćenje tih prometnica je u krajnjoj liniji omogućilo da se i Ukrajinci mogu izvući iz grada zapravo na jedan sređen, normalan način, bez nekakvog šoka, bez velikih gubitaka. Kao što su Rusi napravili u Hersonu, zar ne? Znači oni su se sređeno prilično povukli preko onih zadnjih par dana. Božo, kad mi gledamo, mi uvijek govorimo o Ukrajinci, obratili su gore Harkiv pa Herson, znači ta dva velika područja koje su oslobodili, ali de facto od nove godine Rusi jedini nešto dobijaju. Mislim, to plaćaju, to je onaj mlinac za meso, a plaćaju velikim žrtvama, ali oni jedino nešto malo dobijaju. Sad je pitanje li ta cijena prevelika, ali u stvari napreduju li oni? Ne mislim da Rusi napreduju. Njima je bila panično potrebna pobjeda u Bahmutu zato da se barem nečim mogu pohvaliti. Glavni cilj njihove operacije nije ostvaren. A zapravo možda još glavni od glavnog cilja to je ideja da Rusija može provoditi specijalnu vojnu operaciju, a da to ne bude rat koji podrazumijeva mobilizaciju, koji podrazumijeva restrukturiranje državnog proračuna, koji podrazumijeva ratnu ekonomiju. Ni u čemu od toga Rusija nije uspjela i Rusija se sad suočava s činjenicom da ona ne može voditi rat po izboru i da to bude tretirano kao neki događaj koji nema veze sa unutarnje političkim prilikama u Rusiji, niti sa sudbinom vlasti pa i države kao tako. A koliko oni imaju resursa? Koliko oni mogu izdržati? Čini mi se da granata barem imaju više nego Ukrajinci. Da, Rusija ima bogate zalihe, ali u usporedbi sa novim zapadnim oružjem očito to čime Rusija raspolaže nije dovoljno. Drugo, da bi održala razinu potrebnu za vođenje suvremenog rata, Rusiji je potrebna tehnologija, a velikim dijelom Rusija ovisi o uvozu komponenti potrebnih i za proizvodnju, recimo, tih njihovih novih brzih raketa. I oni već sad pokušavaju ove srednjoazijske zemlje iskoristiti kao posrednike. One bi navodno kupovali za svoje obrambene potrebe, a preprodavale Rusiji. Naravno, Zapad to zna i pokušava to izbjeći. Tako da ja mislim da Rusija vodi utrku sa vremenom. Stvar se ukratko vodi na sljedeće. Zapad pokušava dovesti Rusiju do poraza. Ukrajina će imati bezrezervno... Je li to onda proxy rat sa Rusijom preko Ukrajine, ono što kaže predsjednik Milanović? Pa to je, sad se to pretvara u proxy rat u tom smislu da Rusija zapravo ratuje za račun Kine. A Rusija je sebe zamišljala kao veliku silu. Rusija je pokrenula rat pokušavajući svijet uvjeriti
da kao što Amerika ima svoj imperij i Rusija ima pravo na svoj imperij u kojem može uredovati kako hoće. Razlika između ta dva imperija je u tome što je američki imperij, osobito u istočnoj Europi, nastao na poziv. Sve te države su pozvale Ameriku da bude jamac njihove sigurnosti, što je sad, nakon ove ukrajinske krize, samo potvrđeno. A istodobno sve te zemlje koje su Ameriku pozvale da im bude jamac sigurnosti su panično bježale od Rusije. Rusija pokušava uspostaviti imperij na način na koji se to radilo u davnoj prošlosti, u 18. i 19. stoljeću. I jedini argument koji ona ima i na koji se oslanja kao jamstvo da bilo što može napraviti je činjenica da ima nuklearno oružje. To što je zamjenik predsjednika njihovog vijeća za nacionalnu sigurnost već bezbroj puta spomenuo mogućnost upotrebe nuklearnog naoružanja, po mom mišljenju govori o tome da su oni svjesni da konvencionalni rat gube. Neovisno o njihovoj brojčanoj... Čuvanje obraza, u stvari, samo da... Neovisno o njihovoj brojčanoj nadmoći, pa i materijalnoj nadmoći, njima se fronta koju moraju braniti za slučaj rata, fronta protiv NATO-a, povećala. Jer umjesto da spriječe ulazak Ukrajine u NATO, oni su primorali Švedsku i Finsku da zatraže ulazak u NATO. Tako da se stvari nakon 22. veljače 22. godine, po mom mišljenju, za Rusiju razvijaju onako kako to njihove elite nisu predvidjele. U tu priču se uklapa i ovaj izlet ili napad na ruski teritorij koji nije bio toliko vojno značajan ovih dana kao tih ruskih oslobodilačkih snaga Legije koji su izazvali nered jer de facto se ispalo da ruska granica nije branjena. Pa, Ruska federacija već dugo vremena ima problema da u biti s time da ta specijalna vojna operacija i taj manjak opće mobilizacije, a i prije toga manjak zapravo punijeg popunjavanja vojske i u miru, sad dolazi na naplatu. Dakle, njima fali ljudi. Nije problem napraviti minska polja, nije problem napraviti, iskopati rovove, postaviti one betonske pregrade, ali ako to sve nije čuvano, ako je posada na takvom jednom graničnom prijelazu zapravo nespremna držati zatvorenim taj granični prijelaz, izgleda dakle da su im ovi doslovno se uvezli cestom zaobilazivši sve te skalamerije koje su okolo stavljene. I tu onda dođete do jednog poručnika, dva nekakva dočasnika i 20-ak mobiliziranih ljudi. Ok, to nije ozbiljna posada za nekakav odsjek granice, a ono što mene posebno šokiralo je činjenica da samo 10-15 km dalje u unutrašnjost od te praktički fronte, to je međunarodna granica, bilo nuklearno skladište, zar ne? Je skladište nuklearnog oružja koje je bilo aktivno, koje je, da velim, toliko specijalan objekt da se vidi iz satelita i koje je onda na vrat na nos navodno krenulo se evakuirati, prazniti u momentu kad su ti nekakvi pobunjenici na 7 km od njegove ograde. To je skoro pa dovelo do situacije da ne samo da Ukrajina, kad Rusija krene u ofenzivu, dobije zapadne tenkove, dobije zapadne avione, skoro je dobila i nuklearno oružje. I da ga odvezu na onim svojim... Apsolutno, mislim, ratni plijen je legitimni način opremanja. To Hrvatska jako dobro zna iz Domovinskog rata, a Boga mi Rusija je najveći izvor oružja Ukrajincima, stvari, da danas, ako se ne varam, više od Amerikanaca. Mislim da još uvijek je. Što se tiče oklopa i sve. Bože, ali ovaj prelazak u Rusiju znači nešto drugo. Tu mislim da Ukrajinci puno bolje rade informativni rat. Ok, imaju vjerojatno pomoć cijelog svijeta, ali ajmo reći da se vratimo na Domovinski rat. Ja uvijek govorim Bahmut, Vukovar. Mi smo isto imali taj tanjug, cijeli svijet je bio protiv nas, a opet smo se s istinom probili i pokazali, makar je to nije bilo vrijeme kod danas u društvenoj mreži, tad smo morali ovisiti od par Skaja i CNN-a. Koja je ovo bila poruka ovog ulaska u Rusiju i u stvari koliko Rusi mogu izdržati? Jer
kad oni moraju evakuirati svoje civile na ruskom teritoriju, ipak ne može ta blokada funkcionirati informacijska kako imaju. Točno, pa ja mislim da je psihološki učinak te akcije puno veći od samih vojnih postignuća. Doduše, bilo bi veliko postignuće da su uspjeli nuklearno oružje zaplijeniti. To bi bio darmar. Ali poruka je vrlo jasna. Putin ne kontrolira ni međunarodno priznate granice, a kamoli granice onih područja koja je on proglasio anektiranima. To isto tako znači da na vidjelo dospijevaju posljedice autoritarne vlasti. Opozicija kojoj je onemogućeno da legalno javno djeluje mora se uputiti u podzemlje, mora se prepustiti ilegalnom radu, a u ratnim okolnostima jasno je da će neprijatelj iskoristiti priliku i potpomoći takvu radikaliziranu opoziciju. Ne treba zaboraviti kako je izvedena revolucija 1917. u Rusiji. Potpuno nepoznata skupina emigrantskih političara je sklopila aranžman sa Njemačkom. U blindiranom vagonu su od Ciriha došli do Finske i onda se prebacili u Sankt Peterburg. Njemačka im je dala i novac potreban za tiskanje propagandnih materijala i politička skupina za koju početkom 1917. godine nitko ne bi ni pomislio da bi ikad mogla doći na vlast u Rusiji, na kraju te godine je upravljala Rusijom. Ja mislim da je Rusija suočena sa sličnom situacijom. Mi ne znamo tko su ti ilegalci, tko su ti partizani, ne znamo koliko ih ima, ali možemo sad pouzdano zaključiti da ih doista ima i da oni koji pomažu Ukrajinu spremni su u jednakoj mjeri pomoći i njih. Meni je bilo jako zanimljivo vidjeti da dok se većina svjetske javnosti pitala ko su ti pobunjenici, recimo ruski emigrantski političar Mark Feigin ne samo da je znao točno ko su, nego je mogao pokazati svoje fotke s njima od prije par tjedana ili mjeseci. Evo, to su naši koji nisu u Rusiji, ali nemojte vjerovati propagandi Kremlja, to jesu Rusi i ja vam kao opozicijski političar jamčim jer smo ih od prije znali. Dakle, to je taj element. To je nešto slično kao su pripremali iračku poziciju prije ulaska u Irak. Pa su ih na kraju maknuli, niko od njih nije postao ništa. Da, ta opozicija je Amerikancima bila potrebna zbog jedne stvari. Da iz barem jednog vjerodostojnog izvora dobiju podatak o tome da Saddam razvija nuklearno oružje, jer sve inspekcije ove Ujedinjenih nacija su pokazivale da tamo nuklearnog oružja nema. I to je Americi bio izmišljen razlog za pokretanje rata. U ovom slučaju doista se radi o propagandnom ratu u kojem Rusija nedvojbeno gubi. Dakle, Rusija gubi i u propagandnom ratu. Što se tiče domaćeg terena, oni su blokirali mnoge medije, onemogućili mnogim ljudima koji su nastupali u javnosti da sad javno nastupaju. Demonstracije zaustavile zatvorima i kaznama. Točno. Oni nekako blokiraju medijski prostor u Rusiji, ali oni ne uspijevaju svoju verziju događaja plasirati u svijet. Bilo je rečeno da zapravo od 2014. neprestano se na tim linijama razdvajanja odvija razmjena topničke, artiljerijske paljbe. Mi i danas možemo tu i tamo čuti vijest Ukrajina je bombardirala ovaj ili onaj grad. Ali danas na zapadu nitko ne pita da li je to prekomjerno granatiranje. Sjetimo se koliko je kod nas to bilo dramatično. Dakle, riječ je i o propagandnom ratu u kojem su obje strane sva sredstva stavile u funkciju, ali Zapad je tu puno koordiniraniji, a Ukrajina puno discipliniranija nego Rusija. I jako brzo prihvaćate nove stvari. Zar nije Prgožin sad s ovim intervjuom ovih dana rekao u principu napravili smo drugu možda najjaču, znači išli smo pregaziti Ukrajinca, napravili smo drugu najjaču vojsku na svijetu kontra nas, imamo je sad kontra nas, možda drugu najjaču. I da jednostavno sve ono što su oni htjeli da je otišlo kontra njih, da su svi efekti koji su, malo je bilo iznenađujuće da je to rekao. Pa je, ali treba uzeti u obzir da taj čovjek jako dobro pazi šta priča
i da sva njegova ta javljanja, intervjui, filmići, sve te Božje objave na terenu i iza njega imaju unutarnju političku svrhu u kontekstu Moskve. Dakle, on je igrač više razine, on ima pristup vrhu vlasti i to jako dobro koristi, ali meni je fascinantno kad se izjave takve osobe ili u krajnjoj liniji dio recimo službenih briefinga Ministarstva obrane u Moskvi koristi, prenosi jedan na jedan, bez filtera, bez nekakvog prosuđivanja, ko da su to provjerene vijesti međunarodnih agencija, a to je zato što Zapad ima ono pravilo dajte da čujemo i drugu stranu, onda druga strana skroz izmišlja. Pa je, ali ovo je rat, ovo je kontekst puno ratne propagande. Ali s jedne i s druge strane, mi puštamo ukrajinske isto informacije bez filtera. Također, i to je zapravo s jedne strane čudno, s druge strane loše. Jer upravo to je recimo posao koji ja radim, dakle vojnog analitičara, da se dio toga, barem dio toga prosije i da se dio gluposti koje se čuju odbaci prije dolaska u široku javnost. Jer recimo, evo, ruski vojni briefinzi su poznati po tome da čim se spomene prva naznaka slanja nekog zapadnog oružja, oni ga već sutra knjiže kao rušeno, kao što su navodno uništili ovaj Patriot koji je bio samo oštećen. I Patriot i Storm Shadow i već su proknjižili Abramse i još Jesenas Bradleyje i prije nego što je ta tehnika uopće fizički došla do terena. Kad smo već kod te tehnike, znači kako idu pripreme Ukrajinaca za ofanzivu? Znači, vidimo što otprilike rade, ali opet hoću reći ono što rečemo s druge strane, Rusi su se dobro ukopali. Rade silne fortifikacije. Nije baš da će moći proći kao što je bilo prošle jeseni. Da će Rusi bježati. Mislim, možda se i dogodi to ako im probiju linije, ali... Ruska vojska cijelo vrijeme radi. Dakle, na isti način kao što i Ukrajinci cijelo vrijeme rade. Prikupljaju ljude, obučavaju ljude, pokušavaju opremiti te ljude, pokušavaju prikupiti novu tehniku, da li ju proizvesti ili oporaviti nešto iz nekakvih zaliha, što dublje se struže u te zalihe, to više posla treba. I ruska strana tu, ako se ne varam, Medvedev je spomenuo da tijekom ove godine su prikupili 100-tisuća dodatnih ljudi, što dragovoljaca, što nekakvih na ugovor, kako već. Dakle, oni jako rade. I to je bojište koje nije ni na koji način statično zadnjih tjedana i mjeseci. To nisu samo premještanja postrojbi naprijed-natrag. To je i privlačenje dodatnoga, privlačenje pojačanja, skupljanje zaliha. Točno se vidi. Kremina, Svatove, Marinka, Adivka, oni su baš ono tereni na kojem se stalno nešto isprobio. To je jedna stvar, a s druge strane u pozadini toga se pripremaju obrambene linije. U krajnjoj liniji i Ukrajinci su radili jako na fortificiranju, vjerojatno jednako kao i Rusija, ako ne i više. Dakle, s tim da s naše strane, budući da i naši mediji, ali i naše državne strukture se jesu jasno opredijelile na kojoj smo strani, dakle, mi lakše gledamo Ruse kao protivnike, dok se jako puno truda ulaže da ukrajinska strana ne ide toliko u vidljivu javnost. U krajnjoj liniji, evo sad nakon ovog incidenta s Patriotom u Kijevu, oni su krenuli dodatno sustavno gasiti web kamere po gradu da se ne bi moglo makar okvirno pratiti premještanja protuzračne obrane, a nakon svakog djelovanja ta protuzračna obrana mijenja svoju poziciju brzo, unutar par minuta. Dakle, to je jako puno posla. Da, ali recimo, i Rusi, znači u ovom trenutku, bar ono što gledam i čitam i pratim, Rusi su se jako prilagodili više i ova oružja, naravno HIMARS se mogu bolje rušiti, da jednostavno su se prilagodili i dronovima, mogu više dronova sa ovim elektroničkim djelovanjem. Pa recimo, točno se vidjelo kad se počelo više koristiti dronove s IC kamerama. Sad su se najedanput na ruskoj strani pojavili, da velim, šire
davani ljudima i plaštevi za zaštitu od dakle za smanjivanje IC potpisa, počelo se koristiti na prednije Dakle, ne treba ih podcjenjivati. To je ono što u našem medijskom prostoru imamo na momente kao da je nije to ona situacija kao što se dogodila u Harkivu. Gore su jednostavno bili probijeni, brza ono neka kao išla je strela naprijed i oni su se pogubili. Nisu bili spremni i najlošije su branjeni bili ti položaji kad su probili prošle jeseni. Ruska vojska danas nije ona od prije godinu dana. Dakle, njima je definitivno, to je nedvojbeno, njima je poginuo onaj udarni dio i ljudstva. I časnika. Oni su izgubili jako puno i časničkog kadra, izgubili su dobar dio one najmodernije tehnike i to je razlog zašto iz skladišta vade sve starije stvari. Ali ne možemo ih podcjenjivati kad se nasmijavamo tim tenkovima. Ne, to je ozbiljna, velika vojska sa jako puno opreme, a ovaj rat je najveći od Drugog svjetskog rata i sve što ste gledali zadnjih desetljeća je puno manje od ovog što se sad... Znači, vojno smo to riješili. Imaju problem s ljudima. Dakle, Božo, koliko oni uopće... Znači, on izbjegava treći val mobilizacije, onaj drugi ga je već zatresao. Makar kontrolira informacijski sve u Rusiji. Čeg se on to boji? Pa boji se reakcije građana. Rusija posljednjih desetljeća funkcionira na prešutnom dogovoru između vlasti i građana. Ako vlast tim građanima osigurava pristojan život i izglede da žive sve bolje i bolje, onda ti građani neće postavljati pitanja o korupciji, o masovnoj pljački i o vanjskopolitičkim avanturama Putinovim. Zbog toga je on proglasio specijalnu vojnu operaciju. Već kad je morao prvi val mobilizacije provesti, postavljala su se pitanja u Rusiji. I onda je išao okolo, je li tako? Nije išao... Točno. Nerazmjerno su u prvom valu mobilizacije bili zastupljeni pripadnici etničkih manjina, ali kako je velik broj žrtava, tako je i nerazmjeran postotak pripadnika tih manjina odjednom poginuo. I došlo je do prvih znakova neslaganja sa Putinovom politikom. On pokušava primiriti građane, pripremiti ih na to da će biti potrebna nova mobilizacija i uvjerava ih da je Zapad zapravo napao Rusiju i da se Rusija junački brani. To je jedan potez. Drugi, najavio je velike socijalne beneficije za obitelji poginulih. Treće, najavio je masovnu stanogradnju za obitelji poginulih, za one koji su sudjelovali u ratu pa će se vratiti iz rata i da bi na neki način kompenzirao izostanak prihoda od prodaje plina, odlučio je razviti domaće tržište plina, tako da Gazprom sad financira izgradnju plinske mreže u Rusiji i ljudi se besplatno mogu priključiti na tu mrežu samo zato da bi država prikupljala novac potreban za financiranje rata. Zgodno ste mi rekli ono za žitarice 2014. Točno, dakle, sankcije uvedene 2015. na Rusiju su imale i pozitivne posljedice jer se Rusija preorijentirala i od najveće uvoznice žita preko noći je postala najveća izvoznica žita na svijetu. A to je u poljoprivredi moguće jer su to tehnologije dostupne Rusima. Osim toga, oni su i veliki proizvođač umjetnih gnojiva pa su mogli razvijati poljoprivredu. Ali razvijati najsuvremeniju vojnu tehniku nije moguće bez sastavnica najnovijih tehnologija, bez čipova koje oni sami nemaju i ovise o uvozu. I postoji još jedan dugoročniji plan koji nije samo ruski. To je smanjiti udio dolara kao univerzalnog sredstva plaćanja i ugovarati sa drugim zemljama plaćanja za izvozne aranžmane u nacionalnim valutama. Tu prednjači Kina, Rusija joj se pokušava pridružiti i zamjena europskog tržišta drugim svjetskim tržištima. I oni su se općenito pripremili za sankcije jako dobro. Onaj prvi udar sankcija su dobro izdržali. Jesu, centralna banka. ali ipak čini mi se da su krivo procijenili odlučnost Zapada. 600 milijardi dolara njihovih državnih rezervi su na Zapadu blokirani sa izgledima da tim novcem bude financirana Ukrajina. Dakle, to je bila jedna potpuno pogrešna procjena, kao što je bila
pogrešna vojno-obavještajna procjena da će Ukrajina šaptom Ali sve su bazirali u stvari da će to kratko trajati. Zato je sve bilo, izdržimo koliko treba, 2-3 mjeseca. Odnosno, koliko puno kraće traje. I sad što duže traje taj rat, to su izgledi da će Rusija izgubiti veći. U međuvremenu od Ukrajine neće ostati cigla na cigli, ali ja mislim da je strateški cilj Amerike da Rusija izgubi ovaj rat, tako uvjerljivo da i Putin mora priznati da je izgubio iz više razloga, a jedan od ključnih je taj da se američke političke elite teško mire s činjenicom da su u 21. stoljeću od velikih sila samo oni izgubili ratove i treba i neka druga sila izgubiti rat. Vidjet ćemo, tu je očigledno mislim da nema baš puno opcija za Putina. Znači, pitanje kako ga možemo uopće dovesti za pregovarački stol. Igore, ti si htio nešto dodati tamo. Htio sam reći da što se ovih deficitarnih tipova tehnologije tiče, nije to samo elektronika. Dakle, to je i optika. To su i recimo pitanje kugličnih ležajeva. Kamere, znači za dronove. Puno raznih aspekata. Dakle, to nije samo za dronove. To je pitanje i opremanja novih borbenih vozila, to je pitanje i opremanja i borbenih aviona modernih. Dakle, a da ne velimo da današnja Ruska federacija ima čitav niz tehnologija koje su bile razvijene u SSSR-u, gdje su tehnike proizvedena u SSSR-u, ali su izgubili tehnologiju u ovih nekoliko desetljeća na dodatne proizvodnje. Dakle, oni imaju čitave nizave, recimo, specijaliziranih strateških bombardera i drugih aviona koje koriste one koje još imaju i ne mogu dodatno. Da, ali evo, pri kraju smo, imamo još par minuta, pa samo da to zadnje pitanje, što bi to, dakle, ili čekamo to iscrpljivanje, ili čekamo smjenu vlasti u Moskvi, ili čekamo vojni poraz. Nekako, evo, Božo, više oko politike, Igor, oko vojnog dijela, ja sam malo pesimističan da će baš očekivanja oko ukrajinske ofenzive su jako velika. Da vidite, ja bar osjećam da Ukrajinci isto pomalo to ispuhuju, kaže nemojte očekivati da ćemo riješiti sve u jednom danu. Dakle, politički, kad bi Putin uopće, da li je uopće Putin taj koji će pregovarati? Ja mislim da za Putina ne dolazi u obzir pregovori. On je to već nekoliko puta rekao. Da je pretpostavka da bi Rusija sjela za pregovarački stol, da se priznaju anektirana područja kao dio Ruske federacije. Onda nije jasno o čemu bi se moglo pregovarati. Ukrajina, osokoljena doista i uspjesima, ili bolje rečeno neuspjehom Rusa da ostvare svoje ciljeve i očito izdašnom pomoći, svoje ciljeve definira maksimalistički. Danas bi Rusija možda bila spremna pregovarati očekujući da može dobiti bilo kakve teritorijalne ustupke i što je Rusija spremnija na pregovore, to je Ukrajincima jasnije da su oni u prednosti i da su oni manje spremni na pregovore. I oni neće popustiti, ali koliko smo mi spremni, Zapad, biti jedinstven ovako dalje. Mi smo ipak demokracije, dođe do promjene neke vlasti u nekoj državi na izborima, što i Rusi negdje potiču gdje mogu. Ako budemo imali novu Mađarsku u EU, je li dovedeno u pitanje to jedinstvo i ta odlučnost da se Rusija porazi vojno? Mislim da Ruska federacija jako radi znači, Trump u Americi, recimo. No? Mislim da Ruska federacija jako radi na tom razjedinjavanju i na svim aspektima koji slabe i Europsku uniju, i NATO savez, i sve i G7 i kogod se svrsta da nije potpuno s njima. Mislim, jel se mi možemo tu prevariti u procjenama? Da li Rusija može izdržati na mišiće? To je, niko ne postavlja to kao pitanje. Evo Igor, pa Božo, pa ćemo. O precijenjenosti te ukrajinske operacije dovoljno govori da ju uzdiže i sam Evgenij Prigožin, onaj šef Wagnera. Dakle, to dizanje očekivanja Moskvi jako paše. Posebno ako uspjesi ne budu spektakularni, a to nikad se ne zna. Dakle, moguće da, moguće ne. Ali stvar očekivati da će se riješiti samo zato jer je prošlo neko vrijeme, nije realna. I s druge strane, očekivati da su ruske zalihe beskrajne, ko što idu babske priče, da velim, to je jednako tako zabluda jer se vidi da oni imaju duboke zalihe, imaju velika skladišta, ali to apsolutno nije bez kraja. Božo.
No, Rusija nije uspjela okupirati Ukrajinu, ali Zapad nije uspio većinu svijeta dobiti na svoju stranu u provedbi sankcija protiv Rusije. Indija se nije pridružila sankcijama unatoč tome što je Modi razgovarao sa Zelenskim. Kina se naravno neće pridružiti, Brazil se neće pridružiti, Južna Afrika se neće pridružiti i niz drugih manjih zemalja. Tako da pokušaj Zapada da ovaj rat iskoristi kao primjer globalnog sukoba demokracije i autokracije, pri čemu bi se sve demokratske zemlje trebale svrstati iza Amerike i učvrstiti položaj Amerike kao neupitnog lidera, u tome Amerika nije uspjela. Dakle, Rusija nije uspjela u ostvarivanju svog ratnog cilja, a Amerika nije uspjela u ostvarivanju svog političkog cilja. Tako da u stvari ne možemo zaključiti kako će i kada će ovaj rat završiti. Puno vam hvala na podršci, Božo i Igore, i na ovim informacijama koje ste s nama podijelili. Vidimo se uskoro. Dobrodošli natrag u Špicu s Macanom. Nakon teških političkih i ratnih tema, evo malčice lakše teme. Pop glazba. Pjesma Mamma Mia, koju ne izvodi ABBA, nego Grše. Izvođač iz Dalmacije, prva je domaća pjesma koja je zauzela prvo mjesto Billboardove liste najslušanijih pjesama u Hrvatskoj. Dakle, još jednom, prvi put otkad postoji ova lista, nešto više od godinu dana, na prvom mjestu na listi za Hrvatsku jest jedan izvođač iz Hrvatske. Tom listom uglavnom dominira izvođači iz Srbije. Tek su tu i tamo pojavi neki svjetski hit, no domaćih izvođača u načelu nema. Billboard ima razmjerno pouzdane alate kojima mjeri slušanost pjesma po pojedinim zemljama. Dakle, streaming ili prodaja digitalnih albuma, i oni jasno pokazuju da se eto do Gršeta hrvatski pop u Hrvatskoj nije baš slušao. Ili se sluša dramatično manje nego izvođači izvan Hrvatske. Zašto je tako? Što Hrvati doista slušaju? Zašto slušaju to što slušaju? Zašto postoji tako velika razlika između, na primjer, glazbenog trenda na YouTube-u, gdje, ponavljam, gotovo da i nema hrvatskih izvođača i onoga što vrte hrvatske radio postaje, koje vrte pjesme kojih niti na Billboardovoj listi, niti u trendizima faktički nema. To su samo neke od pitanja na koje pokušavamo naći odgovore u razgovoru s našim gostima, Dubravkom Jagatićem, glazbenim kritičarom Nacionala, i Milanom Majrovićem Stilinovićem, komunikacijskim savjetnikom HDS CAMP-a, ustanove koja itekako dobro i pozorno prati što se zbiva na hrvatskoj glazbenoj sceni. Dobrodošli. Što se tu događa? Hvala. Dakle, kako je ta razlika nastaje? Postoje dva svijeta. Jedan u medijima, u mainstream medijima, na radiju i na televiziji, a drugi koji stvarno vodi svoj život. U principu je zanimljivo, sve je krenulo kad se pojavila ta Billboardova trading lista, koja zapravo i nije toliko precizna i ne može se toliko primijeniti na Hrvatsku kao na neke druge zemlje gdje su neke stvari puno uređenije. Recimo, mi nikad od Hrvatske diskografske udruge nismo dobili precizne, inače od diskografa, precizni broj prodanih primjeraka fizičkog nosača zvuka, koji bi se trebao uzeti u obzir. S druge strane, tu bi trebalo uzeti svakako i slušanost kroz radio stanice, koliko se koja pjesma emitira i koliko je taj zapravo izbor, slobodan izbor glazbenih urednika, koliko su to želje publike, odnosno slušatelja, a koliko je to zapravo nekakav formatirana stanica i nekakav dogovor sa diskografijama da se nekoga više sluša. Puno je tu jako faktor koji utječe na to što je najslušanije, što je malo slušano. Kada pričamo o tradingu Billboarda i sjajnoj poziciji Grša. Znači trending, znači samo da možda brzo govorimo, trending je ono što se pokazuje prema slušanju. Da objasnimo ljudima što se, mlađi to znaju, ali za one starije, dakle, prilikom svakog slušanja se bilježi da je netko povukao neku pjesmu, poslušao i zna se koliko su ljudi to poslušali. Nema nekog posrednika koji to treba mjeriti, to se automatski bilježi. Načelno da, ali se tu zanemaruje ona druga fizička strana. Isto tako, dakle, imate vrlo jaku nezavisnu scenu, alternativnu scenu u Hrvatskoj, gdje imate izvođače koji možda nikad nisu bili emitirani na nekoj od 150 radio stanica u Hrvatskoj, ali će bez problema rasprodati tvornicu i prodat će 2500 ulaznica. Dakle, tu je opet nekakav nesrazmjer. Jer su do publike došli izravno. Vrlo često nastupima, ali prvenstveno kroz društvene mreže. Jer danas bez društvenih mreža kao da vas nema. Dakle, ako nije na Facebooku, kao da se nije niti dogodilo. S tim da to već govorim o starijoj generaciji kad govorimo o Facebooku. Dakle, govorimo o Instagramu, o TikToku, o ostalim servisima gdje se vi možete i trebate reklamirati da dođete do toga. Dakle, po meni su tu mediji zadnji u cijelom tom nizu koji bi praktički trebali biti ti kao što su nekada bili, koji su diktirali neke glazbene trendove. Oni danas kasne strašno. Pritom govorim i o televiziji, i o radiju, i o novinama.
Dakle, mi pričamo o trepu kao o nekakvom novom glazbenom pravcu koji je praktički već 10 godina na sceni u cijelom svijetu i gotovo pa dominantni glazbeni žanr. Kod nas Što bi bio trep? Ko će objasniti to? Pa najjednostavnije trep je nekakva izvedenica glazbenog žanra iz hip-hopa sa specifičnim ritmovima. Da sad ne ulazimo jer ima vrlo široko gledateljstvo, mlađi publici je to potpuno jasno, ali jedan oblik hip-hopa, ostanimo na tome. Ne? Ali dosta drzak. Ali sadržajno, tako je, sadržajno ga karakteriziraju, dakle, često vulgarni stihovi koji dolaze iz ulice u kojima se komentira život kako je krenulo iz Amerike i njihovi geta, a onda se preselilo i u naša geta, onakva kakva jesu geta kod nas, dakle iz nekakvih podruma u kojima znači nikako politički korektne, seksualne aluzije, muške, ženske, sve. Tako je. To je jednostavno, a internet to dozvoljava i svim drugim granama, dakle umjetnosti, YouTube, sve vrste mogućih stvari dozvoljava. Ali nema inhibicija, današnje generacije jednostavno se ne boje o tome razgovarati. Pa današnji klinci već su toliko toga vidjeli puno prije nego što su njihovi roditelji shvatili da oni znaju upaliti kompjuter i jednostavno čak i jezik i vizualni kodovi koje ovi naši novi artisti i hrvatske, ali i regionalni uopće trap artisti koriste je nešto što je klincima danas, ako ništa drugo, zanimljivo za početak, zato što je glasno, zato što je otvoreno, zato što je drsko, a to je često ono što hrvatska klasična pop glazba nije. I ona klasična pop glazba koju puštaju hrvatske radio postaje i hrvatske nacionalne televizije, zato što oni se obraćaju jednoj drugoj publici, imaju nekakav drugi biznis model. Na internetu, na YouTubeu nema biznis modela. Svaki novi artist postavlja zapravo svojim identitetom, on uspostavlja i promovira svoj biznis model. Svaki medij de facto. Tako je, on ima svoj medij, dakle, svačiji YouTube kanal i Facebook je danas njegov medij. Sad je pitanje koliko ćete naravno publiku osvojiti svojim novim, svježim stavom. Ako ćete i danas pjevati samo nježne balade o ljubavi, pa vjerojatno ćete dobro proći negdje na nekakvim festivalima, na različitim radijskim stanicama, ali nećete osvojiti mladu digitalnu generaciju koja igra video igrice, koja gleda Netflix i želi brze, atraktivne i aktivne stvari. Imamo dosta sličnosti između Hrvatske i Srbije, ali sad smo prvi put dobili izvođača da je dospio na vrh te ljestvice. Dakle, slušamo neke izvođače iz Srbije i to nikome nije problem. Dakle, toj generaciji, oni očito preferiraju muziku, uopće ne gledaju odakle dolazi. Nisu važne nikakve granice, nije važan jezik, važno je da im se sviđa muzika. Dapače, ono sve što dolazi iz Srbije je toliko još i zanimljivije. Pritom su oni daleko prije Hrvatske krenuli sa tim trepom, odnosno iz nekakvog turbo folka koji je dospio do jednog vrlo, vrlo visokog nivoa glazbene produkcije koji se može zaista usporediti sa i američkom i europskom i svjetskom produkcijom. Došli su do tog nivoa da se onda u taj turbo folk upetljao hip-hop, odnosno trap, i tu je nastao ono što se u Hrvatskoj kolokvijalno zove trap cajke. Nova generacija je to normalno prihvatljivo, jer to nije nešto s čime su bombardirani. To nije što njihovi roditelji kažu slušaj, to je dobro. Da li uopće roditelji znaju što slušaju? Pa vrlo malo, vrlo slabo i što više ja najčešće čujem ja ne znam šta je taj trap ili taj trap je meni grozan. To je sve što ljudi znaju. Gotovo da ne mogu nabrojati niti jednog izvođača, niti mogu opisati, niti su ikada slušali nešto. Roditelji to u većini slučajeva, koliko ja znam, iritira, ali tu se ništa nije promijenilo. Prije 30 godina je roditelje su iritirali punkeri, prljavo kazalište, su bili čudni šta ovi rade. I džez je bio čudan. 50 godina džez je bio čudan, dakle svijet je onakav kakav treba biti. Mladi ljudi slušaju muziku koja je njihovim roditeljima čudna i wow. Da, ali prvi put oni mogu birati baš bez ikakvih ograničenja. Posrednici su sad ugroženi, de facto mediji su pred tim izazovom, jer mediji cijelo vrijeme kukaju da gube mlade publike, ali evo razloga jasnoga zašto ga gube. Ne žive s njima. Pa tako je, da, a ne samo televizija, nego i ostali mediji koji jednostavno ne emitiraju tu glazbu, što je stvarno smiješno. I onda dolazimo do bizarnih podataka da nekakav trap izvođač nastupi u nekoj dvorani sa par tisuća ljudi i ovako će rasprodati taj koncert, a nikoga nikad nije čuo na niti jednoj radiostanici. Dakle, tu nešto ne valja, ne sa izvođačem, nego sa urednikom te radiostanice koji nikad nije to nešto puštao. Ipak je stvar prolaska vremena. Dakle, mladi trap izvođači, konkretno i regionalno, ali govorimo o hrvatskima, dakle, trebali su neko vrijeme da shvate da sa eksplicitnim stihovima, ono što Amerikanci zovu explicit lyrics, ne možeš doći na nacionalne radijske i televizijske postaje, barem ne u ono nekakvo prime time vrijeme. Dakle, oni su neko vrijeme, zabavljajući se na koncertima, na manjim gažama, na eventualno drito velikoj bini u tvornici,
stvorili publiku, dakle, ali sa takvim stihovima u jednom trenutku moraš shvatiti da ne možeš prijeći u mainstream. Vojko V je prije nekoliko godina, dakle, iz hip-hopa strašno uspješno, da ne govorimo o Porinima, strašno uspješno prešao u mainstream. Nakon njega se prvom to od stvarnih kao trepera hrvatskih dogodilo Hilsonu Mandeli. Najprije je imao također onu jednu prijelaznu fazu kada se udružio sa Popektom, dakle sa Žažom, imali su fenomenalno uspješan hit Ova ljubav. Tu radijski urednici čuju za Hilsona Mandelu. Aha, vidi ovo je nešto moderno, ovo je nešto novo, ali tu i široka publika čuje za Hilsona Mandelu. On je jedan od tih predvodnika crossovera trepa u hrvatsku mainstream pop glazbu. Ne bismo to još uvijek zvali popom. Ali to se sada, kao što se sve ubrzava, to se sada sve brže događa novim mladim artistima. Grša je krenuo prije 4 godine iz Trilja. On je izdao album prvi 2020. godine usred korone. On je danas trending, ali ne samo trending. Dakle, ova pjesma, on već nekoliko tih godina jednostavno njegovi spotovi imaju po par milijuna pregleda. Da, vrlo je zanimljivo, do 6-7 milijuna, što su impozantne brojke. Zato što ga nema u mainstream medijima, pa onda mlađa publika ide to ponovno gledati, šera, gleda još jednom, jer ga nemaju, većina njih. I nema ga na radiju, nema ga na sudu. Sad se događa zanimljiv obrat. Shvatili su dečki da ima nešto i u radiju, da ima možda nešto i u televiziji, pogotovo kad imaš sve bolje spotove, sve bolje produkcije, što se našim treperima također događa. Dakle, oni sad rade takozvane radio-friendly verzije. One verzije čistih pjesama u kojima nema psovki, u kojima nema vulgarizama, pa se one mogu vrtiti, tako da je, evo, Gršo... A što na koncertu, što onda na koncertu pjevaju ovu pravu? Ne, na koncertu pjevaju naravno. integralnu verziju na koju se svi zabavljaju i djeca se zabavljaju. Ja sam gledao snimke, dakle, iz Drita, poslao sam svoju kćer jer ja tu večer nisam mogao ići sad kad je bio zadnji Drito. Ona je bila moj špijun i ona se super zabavljala. Sva se ta mlada publika fenomenalno zabavljala. Trep izvođači ili konkretno Hilson, Kuku, svi koji su mu bili tu večer, imaju sjajan odnos s publikom. Ta publika je vezana za njih. Oni svi zajednički dijele nekakvu energiju koja je i otkačena, koja je i drska, koja je i neozbiljna, koja je ono mladalačka energija. Postoji izreka da je trep novi punk, što je ono bogohuljenje punka, ali zaista je. Odgovara nekim zakonitostima, jer punk isto nije imao podršku. Bio je osuđen sa svih strana, slušali ga specifična vrsta publike. Tako je danas i sa trepom zapravo. Da, ali samo da bude jasno, mi ćemo staviti onaj link na pjesmu, da se to može na ovim novim tehnologijama. Oni će vam biti zahvalni. Oni će biti zahvalni, a nadam se da ćemo biti tako slušani. Da će šerač špicu nazad. Ali da se može osjetiti taj vibe, to nisu cajke. Mislim, ako se ovo spominjamo da izraz trep cajke, to nema nikakve veze s cajkama. To je urbano, to je životno. Naravno, da. Onaj dio cajke koji ljudima upada u oči je način pjevanja. Ima jako puno tih izvođača, naročito iz Bosne, čiji način pjevanja je gotovo pa jednak kao turbo folku ili narodnjačkoj glazbi. Da. Ali nova mlada publika nema nikakvu asocijaciju kako mi stariji imamo prema takvom načinu pjevanja. Njima je to samo jedan novi, drugačiji način pjevanja koji im je možda čak i vrlo simpatičan. I koji je sličan stranim ritmovima, dakle engleskim, američkim, brazilskim, drugih hitova. Tu ima reggaetona puno, zapravo je bit je vrlo sličan. Tekst je drugi, ali ovo je tekst kojeg oni govore, kojeg oni mogu pjevati, ako ne na svom jeziku, onda na vrlo sličnom jeziku kojim je jako fora. Dakle, srpski ili bosanski ili, ne znam, slovenski do nekog slučaja. Pa ja mislim da su ovi prostakluci koji dolaze iz Srbije da su im fora. Jel' tako? Mislim, kad oni čuju prvi put ove njihove stihove, koji su onako malo vulgarniji. Ali ono što je meni pomalo bizarno i nevjerovatno činjenica da kad ti treperi čiji stil se zasniva na stihovima, koji ih izgovore tisuće u jednoj minuti, da sva ta publika zna sve te stihove. Dakle, kad oni repaju, odnosno trepaju, sva publika, 3000 ljudi zajedno s njima to. Dakle, ti klinci to uče napamet i stihove. Ali recimo, kod Gršeta sam primijetio i morao sam otići gledat, ja sam se morao upoznat s ovom temom, ovo više kolega Čekaj, to je prvi Gršetov spot koji ste gledali. Moj prvi, eto, znači ja sam apsolutno staromodan, znači išao sam gledat Mammu Miju, išao sam gledat, slušao sam pjesmu i onda gledam tekst. Slušamo na žandarmerija, znači nije hrvatski, to je Srbija ima žandarme i žandarmeriju i on kaže žandarmerija kao ureduje nešto. Kažem, hajde da vidi tekst ili fakat ili dobro čujem. Znači onda vidim taj miks koji je de facto... Nema tu ispravnosti nikakve. Nije vezano, kažem. On jednostavno koristi onaj izraz koji se uvriježio. Tako, koji mu je sjeo. Možda u njegovom društvu to za policiju kaže žandari i to je žandarmerija. To im je, skužio sam da nema tih granica, da to je jednostavno fluidno i da se niko ne opterećuje. Ono što bi, znači, kako
pomoć da dođu mislim, ok, s tim friendly verzijama. Jer ja mislim da su ljudi šokirani kako doći u medije. Ljudi su šokirani kad imamo cice, guzice, svašta, ne znam što, otvorene aluzije na seks iz muške i ženske strane, bez obzira koji izvođač ili izvođačica, ne? Ne znam što bih rekao na to, mislim, to je oduvijek dio show biznisa i glazbe, gola sisa i guzice. Ali sad smo baš, verbalno smo eksplicitni, što je možda, ja mislim, šok ljudima koji će sad možda... Zato što je sloboda izražavanja daleko veća i potpuno drugačija nego što je prije bila. Nema nikakve kontrole, ono što je Milan rekao na početku. Dakle, svaki izvođač je medij za sebe. Dakle, on ima svoj kanal preko kojeg može, ako želi psovati 24 sata na dan. I nekoga želi slušati, ne? I nekoga želi slušati, upravo tako. Imate takve izvođače koji su poznati po tome da su im svi tekstovi zaista prepuni psovki. Ali s druge strane trebate razumjeti radijske i televizijske urednike i direktore programa koji imaju svoju publiku zadanu, koja je već određena. Oni imaju svoje postavljene biznis modele i njima se, koliko god nešto bilo trending na YouTube-u i to slušala djeca od 15 do 20 godina, ta djeca uopće nisu njihova ciljna publika za njihovu radijsku postaju. Da, ali govorimo li samo o toj djeci, zar nije to nešto starija publika, ne? Pa ovdje govorimo negdje o publici 25 do 30 godina za krep, tu su nekako najstariji. Da, ali baš ti nedostaju medijima, kako shvaćam, svi mediji kažu ti su nam nedostižni, klasični mediji. Zato li mediji ne prate ono što se događa na sceni, da se malo maknemo od trepa samo, pa pogledamo tu nekakvu nezavisnu scenu ili žanrovski raznoliku, govorimo o world musicu koji ima sjajne izvođače, reggae ili nekom drugom žanru, mediji to svejedno ne prate. S kojeg razloga morat ćete pitati nekog s te medijske scene, odnosno sa neke radio stanice, zašto toga nema u eteru, jer ono što nedostaje danas, a bilo je recimo prije 30 godina, to je da publika sama može izabrati, ali imala je na uvid nešto. Danas prosječan konzument glazbe nema vremena otići na internet i češljati svaki dan gledati šta ima novoga. To je drugačije vrijeme, drugačiji pristup glazbi, drugačija konzumacija glazbe, potpuno sve drugačije. I algoritmi to apsolutno definiraju. Dakle, ti jednom kad izabereš trap, vjerojatno dobijaš na TikToku stalno more of the same. Znači još puno više istoga. Algoritmi su tu jako puno napravili i onda to on povlači da jednostavno to slušaš dalje bez vremena. A kako izgleda ova klasična scena? To vi dobro, ja mislim, pratite i brojite. Klasična scena ide jako dobro, kao ja mislim cijeloj hrvatskoj glazbenoj sceni, zbilja u svim različitim žanrovima, pogotovo ovih zadnjih godinu dana, od kad su se korona restrikcije makle. Mislim da se koncertira puno, da klasična, ajmo reći, pop scena jako dobro funkcionira. Evo, jako je zanimljiv fenomen ovo što se dogodilo zadnjih nekoliko tjedana isto. A to je opet pitanje publike i tko ima koliki raspon generacija publike, pa se prije par tjedana dogodi da Parni Valjak i Prljavo kazalište izdaju nove singlove, da oni zasjedaju na radijske postaje. To su također dva benda koji nemaju sigurno nikakvog problema napuniti arenu ili nekakve velike koncertne prostore na koje trap izvođači koji imaju milijune pregleda ne mogu još niti sanjati o njima, zato što je glazba jednostavno sport biznis. Ne možete se pojaviti preko noći, imati 1, 2 ili 3 hita, treba vam 5, 10, 15. Trebate kao Matija Cvek, by the way, koji je nova velika, dakle, zbilja pop mainstream zvijezda, koji je prošao cijelu Hrvatsku zadnjih 10 godina, samo što ga mi svi nismo znali ili većina ljudi nije znala da Matija obilazi na terenu. Bez terena nema uspjeha. Dakle, nije ni Petar Grašo punio 2 arene prije 30 godina kad je počeo. Ali isto treba primijetiti da gotovo sve te velike zvijezde pune velike prostore. Dakle, ako hoćete narodnjačku zvijezdu, napunit će arenu. Urban sa simfonijskim orkestrom napunit će arenu. Iron Maiden napunit će arenu. Dakle, imate više glazbenih žanrova, a to je, publika ima ogroman izbor danas. I sve to publika pokriva. Gotovo, ja ne znam zadnji put kad sam čuo da je neki koncert propao. Gotovo su svi koncerti puni. Da, ali imali smo zgrožavanje kad su nekakvi popularni izvođači sa istoka dolazili i punili arenu 2 dana za redom. Tad smo imali komentare po medijima, ali nemamo komentare da promoviraju, evo, recimo, Gršeta i ove stvari koje se događaju dobre na našoj sceni. Pa ja mislim da je sad potpuno sve otvoreno, da zaista svakom je ponuđeno sve da razveseli svoju publiku i da publika bude zadovoljna što može vidjeti svog izvođača, bez obzira što radila. Kažete da treba puno raditi, ali imamo 27-godišnju Aleksandru Prijović, koja je regionalna zvijezda i koja je navodno prodala nevjerojatnih 3000 ulaznica. Ali nije počela jučer. Ali 27 godina ima.
Tako je, da. Znači, mi- dakle, mi- počela sad je se govori o ovim počela je velikim vjerojatno bendovima sa 7-8, da se razumijemo, kao i svaki vrhunski glazbenik, izvođač. Počela je vjerojatno sa, ja ne znam, ali pretpostavljam da je počela sa pjevanjem u osnovnoj školi, pa možda u nekom zboru, možda nešto Pa Zvijezde slično. Granda. Naš Ja- Neni ja- Badrić, pa nešto. ja Da, mislim- ima fenomenalne autore koji pogađaju točno to. Dakle, taj žanr za kojeg će uvijek biti na Balkanu prostora. Dakle, žena, pjevačica koja pjeva nekakav pop u kojem imate etno, ima popa, ima različitih elemenata, ali to je još uvijek nekakav, ajmo reći, balkanski pop na nekoj finoj razini. Kad pogledate njezine spotove, govorimo o vrhunskoj produkciji, dakle, to je atraktivno. Kad netko pogleda taj spot i čuje pjesmu koja ulazi u uha, njezini autori znaju jako dobro napraviti pjesmu koja Što ovoj treba, publici ex-Jugoslavije ulazi u uho, nemamo se tu što čuditi. U Srbiji Žena ima pa- gotovo 30 milijuna pregleda zadnjih nekoliko spotova, to je to. U Srbiji postoji nešto što se zove glazbena industrija koja se teško može usporediti sa hrvatskom glazbenom industrijom. Kad pričamo o srpskoj glazbenoj industriji, onda je to što kaže Milan. Dakle, spot koji je koštao vjerojatno 30.000 eura, ulaganje u kostime, ulaganje u ovo, ulaganje u ono. Dakle, ogromna ulaganja da bi se kroz njezine nastupe i medijsko eksponiranje onda taj novac onima koji su uložili vratio natrag. Kod nas se to gotovo nikad ne radi, vrlo rijetko. Ja nisam čuo zadnjih 30 godina da je nekakva diskografska kuća odlučila uložiti jako puno novaca u nekog mladog izvođača, znajući da će za 5 godina dobiti taj novac natrag. To je bilo prije normalno, zar nije to radio Škarica? Nekad je to bilo normalno, ali nekad su i mediji bili drugačiji, pristup muzici je bio drugačiji. Škarica je birao one kojima će se raditi spotovi. Pa nije to kažem, ali je dao im Tako je, priliku. tako je, da, Mnogima je živ. dao prvu priliku. Je, Ovisni uz spot. morate znati da nova generacija danas potpuno drugačije sluša muziku. Njihov način zezanja, način života, ono što je njima primarno u životu je nešto što sve zajedno dovodi da im se to sviđa i to je dio te zabave, takva vrsta muzike. Nama koji ne živimo taj život i nismo više budni do 5 sati ujutro, niti ćemo se nadrogirati i napiti i ne znam šta svaku večer, njima je to normalno, nama nije. Ali možda smo mi tako nekako slično živjeli prije 30 godina, pa su se naši roditelji zgražali. Dakle, oni imaju jednu svoju potpunu slobodu, svoj život i ono što mi je Hilson Mandela u jednom intervjuu rekao kao internet su naše ulice. Ono što su nama bili ulice i parkovi, to je njima danas internet. Oni imaju sve te komunikacije putem interneta i to savršeno funkcionira do te mjere kad neko izbaci single u roku 24 sata je 100.000 pregleda ovako. A to je fascinantno, to su fascinantne brojke. Samo bih htio reći još to zgražanje. Sad jedan dio mlade djece sluša trap, ovo. Djeca današnja, ja imam 3 tineđera, ne mogu suditi po njima, premali mi je uzorak, nažalost, ali koliko vidim u društvu, oni svi slušaju sve. Očito je ljudski mozak puno kapacitiraniji nego što smo mi mislili, koji smo organi samo na televiziji i na radiju. Dakle, ljudski mozak, jer oni meni citiraju stihove pjesama 80-ih na kojima sam ja odrastao i ja ih nisam nikad naučio, makar sam ih čuo 100 puta. Oni danas uz YouTube i Lyrics video odmah nauče stihove. Oni dakle znaju i Eurythmicse i ne znam koga, Talking Headse, ali njima je fora i otići na koncert Daleke obale, fora im je otići na dobru zabavu, na trap Hillsona u tvornicu. Dakle, konzumiraju puno toga i nisu vezani na onakav način kakve su prethodne, pa i možda naše generacije bile samo možda za jedan profil glazbe, pa si bio ili si slušao haustor ili si slušao metal. Današnja djeca iz mog iskustva, oni većinom slušaju sve, nešto vole više, nešto vole manje, ali tamo gdje im se sviđa i gdje je nekakva otvorena energija u vezi glazbe, oni dolaze tamo. Mi smo se nekad ipak dijelili na nekakve punkove, hašomane, metalce, šminkere. Danas toga nema. Danas slušaš svakako muziku. Prije si rekao, ja slušam, ne znam, Ramonse i Clash i svi su znali, aha, to ja isto slušam, ajmo se družiti. Danas svi slušaju sve i teško ćeš se preko glazbe identificirati kao što smo mi to znali raditi. Dobro, ali ipak ova trap ekipa nekako još u pozadini. Dakle, primarno zato što je mediji ne prepoznaju, ali to nadilazi. Ali to se mijenja. To se dakle mijenja malo pomalo, ali zadnjih nekoliko godina i vidimo dakle sa ovim svim ulaskom, pa i ovo što Grše završi na Billboardu nekoliko tjedana sad već za redom. Pa i mi pričamo o njemu, ajde. Mi pričamo o njemu, to se pomalo događa. Mi smo prošle godine Hrvatska nagrada publike Cesarica, već ovu godinu je bila Mijač, djevojka koja se pojavila sa prvim singlom, nije ona trap, ona je nekakav R&B, ali bliska toj trap sceni, često nastupa s njima. Djevojka je bez problema, dakle, nekako vrlo brzo zapravo prešla u radije. Prošle godine na Cesarici, dakle, nagrada koja se zove Cesarica, je bio Hilson Mandela. Sljedeće godine je vrlo izvjesno, ne bi se baš iznenadio da bude možda Grše sa ovom zato što pjesmom. oni mogu preko Dakle, društvenih mreža događa se, više ali ne mobilizirati tako ljude, brzo. fanove da glasuju, nego su svi mi preko klasičnih medija kad imamo...
zašto su oni prepoznali, ko što je imali neku televiziju i sad rade te radio-friendly pjesme i prilagođavaju eteru? Zato što na internetu nema toliko novaca, nema mogućnosti zarade kao što može biti na radiju, odnosno na televiziji, da dobiju nekakve ipak tantijeme što se tiče emitiranja. Streaming donosi novac, ali je vrlo mali novac. I što se tiče samih izvođača, vrlo malo novaca oni dobiju. To je sad već jedna druga tema i jedna onaka globalna priča koja se pokušava riješiti. A zato Srbi rade ovu cijelu priču, rade ovu cijelu industriju da to nekako vrate, da se ne, ajmo reći, životari od tih malih. Mislim da je baš Grše, nisam siguran, ali mislim da je on krenuo sa svojim spotovima kroz YouTube i došao je do tih nekakvih brojki koje njemu donose novac upravo kroz te spotove. Dakle, jer vi imate nekakve zakonitosti, ako pređete 1 milion, dobijete taj postotak toliko novaca, nešto slično. Dakle, on je to uspio napraviti. On i preko interneta... Prešao je taj prag, onaj osnovni. Ali igra je puno šira, naravno, to znamo. Igra je puno šira i od samo širenja na radio i medije i ubiranja tantijema. Dakle, to je jedna stvar. Kad dođete na radio i medije, vi ste televiziju, vi ste onda prepoznatljivi širem krugu publike. Tu vam se otvara novi pul zarade za izvođača. A to su sponzorstva, to su marketinzi, to su reklame, to su pojavljivanja na festivalima. Novi angažmani. Vi tad postajete stvarno, ali nitko to ne može napraviti preko noći. Ponovno, sigurno nije ni Oliver Dragojević to napravio. Ne bi se kladio. Vojko V je to preko noći napravio. On je napravio, ali ima takvih autora... Ali ima prije toga puno godina dječaka, a onda je sad već, dakle, ima minuli rad dječacima. Ali se maknuo od dječaka i napravio nešto posve novo. Dakle, kogod je napravio nekakav pionirski istup, to je ono praktički povijest rock'n'rolla. Kogod je napravio nekakav pomak, nekakav iskorak, bio je primijećen. Kad si primijećen, ako znaš što je unovči, ti ćeš napredovat i mijenjaš kompletnu glazbenu scenu. Ok, onda imamo li razloga za optimizam? Tu ćete mi vi Što se meni tiče, apsolutno da. Jer imali smo, ajmo reći, par zadnjih teških godina. Dakle, imate bar naša generacija, ili moja generacija, odlaze vam pjevači s kojima ste odrastali i ostalo? Da. Međutim, teško mi reći naša generacija da sam ja stalno u glazbi, svaki dan, ne? Ali recimo, malo starija generacija ne zna što se događa na sceni, jer se scena događa na internetu. Ne na radiju, ne na televiziji. I oni misle da se ništa ne događa. Pa se meni događa da sretnem nekog starog poznanika i kaže, jel se dogodilo nešto osim Novog vala u Hrvatskoj? Naravno, itekako, svake godine, izuzetno je bogata scena. Trenutno je scena takva da ja ne znam kad je bila toliko sadržajnija. U svim glazbenim žanrovima govorim. A pritom su u pitanju izvođači koji jednako nastupaju i u Hrvatskoj, i u regiji, i u Europi. I imaju samostalne turneje, jako puno nastupaju, ali opet mediji to ne prate. Dakle, muzičari pokazuju što znaju, publika ih voli, dolaze na njihove koncerte i samo su radiostanice i novine te koje ne prate ono što se događa na terenu, a zašto ne bi vlasti. Mislim, da probijemo te radije. Ja vjerujem da ima interesa, naravno, diskografi, izvođači, autori. Diskografi, više manje, to se isto jako mijenja. Da, nisam baš impresioniran s tim svim. Postoje manji nezavisni diskografi koji se bave ovom scenom, posebno jedan, dakle, i možda nekad to krene od jednog čovjeka i onda se kao u svakoj kreativnoj industriji možda zakotrlja neki val. Tako je vjerojatno krenulo i u Srbiji od nekoga i u Bosni od jednog čovjeka i onda njegovog tima, pa se onda nešto tu dodaje, ali htio bih samo reći, nemojmo samo padati u zamku misliti da mladi ljudi slušaju samo mlade izvođače. Kad pogledamo, mi smo napravili u ZAMP-u, dakle, provjeru ko su glazbenici koji su imali najviše prodanih karata prošle godine na svim svojim samostalnim koncertima. Broj 1 je bio Petar Grašo. Kad pogledate, naravno, Grašu prolazi sve generacije publike. Broj 2 su bili Dalmatino, a kad dođete na koncert Dalmatina, onda vidite da su tamo, bilo u Varaždinu, Splitu ili Osijeku ili Puli, ljudi u srednjim 20. i 30. godinama. Oba gospoda iz Dalmatina imaju negdje 50 pa i više godina. Dakle, nema glazba baš te takve granice. Jako je široka, scena je jako bogata, ali meni je drago reći da su recimo u tih top 15 se probili dva mlada glazbena imena, od kojih je jedan Matija Cvek, dakle koji je isto počeo samostalno tek prije par godina i od kojih su drugi Silente, ali i njima je trebalo 10 godina da dođu u top 15 hrvatskih. Sve drugo su Grašo, Parni Valjak, Bebek, Rozga, Doris, dakle ljudi koji su na sceni generacijama već svojim pjesmama i svojim identitetom uspostavili publiku. Ali i muzičari koje mediji isključivo i vrte.
Da, pa to, što oni su ti koji Ali promoviraju koji slušaju. ne svi. I tu imamo, naravno, nikad nije jednostavno, pa ni ovo. Imamo u hrvatskom eteru bendova ili izvođača koji se jako puno vrte, ali nisu još uvijek na razini koncertnih ovih. To je opet nekakav njihov izbor, to je neka njihova evolucija koja priča. ide svojim Sad. tokom, Ni da. ne mora, i doista koliko ih i ti znaš, vjerojatno znamo dosta glazbenika na sceni, nije svakom cilj napuniti arenu. Jednostavno neki ljudi ne žele puniti arene Dom sportova, žele koncerte za svoju nekakvu finu, intimnu publiku, bila ona 500, 300 ili 1500 Imaju ljudi. svoju priču, to je okej. Naravno. Ali zar nije arena punija nego ikad, bar ako to možemo? Je. Jer ovo Je. poslije I bukiranija covida nego imamo ikad. neku želju, izlazi na koncerte i prodaju se po dva Dobro, koncerta. sad je već malo deplasirano pričati o covidu, ipak je prošlo 2 godine. Prva godina je zaista bila povratak na scenu i muzičara. Na covid su već gotovo svi zaboravili da je uopće bio. Koncerta ima više nego ikada. Svira se i po ulicama, i po trgovima, i po klubovima, i po arenama, i po malim prostorima, i po velikim prostorima. I to je sve puno. Publika se strašno zabavlja i ja osobno sam zapravo vrlo ugodno iznenađen da su svi koncerti prodani, da su uspješni. Mislim, to je velika količina novaca koju publika troši na sve te koncerte, a pritom su svi žanrovi pokriveni. Dakle, i metal... Ima za svakoga nešto. Ima za svakoga po nešto, tako da Hrvati zaista imaju na izbor ogromnu ponudu i domaću, i inozemnu, i regionalnu. Ajde da vas iskoristim, tu smo na samom kraju, pa da dajte par preporuka što sigurno neki nisu slušali, a što je dobro ili što je hit među mlađima, što je dobro. Znači, na koga bi trebali potražiti nakon ove, jer će gledati ovo na YouTube. Dakle, koga bi trebali uguglat na YouTube-u i reći, ajde da bar poslušam. Pa mislim da će tu prije algoritam nešto odraditi. Ali mi idemo iz ozbiljne emisije. Ako upišu Gršu, sigurno će im se otvoriti Hilson Mandela i svi ostali, i Krešo Bengalka i cijela ta ekipa. Ono što je mene impresioniralo zadnjih nekakvih par mjeseci, recimo 2023. izašlo je par fenomenalnih albuma koji su zaista teški na neki način za slušati. Recimo, Adam Semijalac je objavio fantastičan world music album gdje je kompletno posvećen tradicionalnoj glazbi. I kada njega slušate, kao da slušate tradicionalnu hrvatsku glazbu staro 100 godina. I pritom je on svirao, ne znam, dangubicu, banjo i još jedan instrument i spojio na neki način onaj stari blues sa delte sa hrvatskom tradicionalnom glazbom. I to je fascinantno kako to zvuči. Klinika Denisa Kataneca, jedan album koji će sigurno naći među prvih 5 albuma na kraju godine. Svirački fantastičan, ali on ima jako specifičan glas. I ako prihvatite taj glas, to će vam biti jako dobro. Zarazan. Meketav, najčešće onaj kako ga se opisuje, ne? Ali je fantastično koliko to dobro leži jedno sa drugim. Neki dan sam otkrio grupu Dinoise. Zvuči kao na hrvatski Coldplay, fenomenalno, ne možete vjerovati da je to hrvatski band. Milan, što sluša tvoja djeca? Moja djeca, pretpostavljam, ne znam zapravo, ne stignem niti slušati, uvijek to slušaju svojim slušalicama. Pa preporučite gledateljima koji se žele skandalizirati malo, a to će se vjerojatno u budućnosti dogoditi na sličan način kao što se možda dogodilo Vojku u Grši to. Evo recimo možda da provjere Buntaj, da vidimo što će se s njima u budućnosti događati, možda Ružno pače, to je nekakav emo punk i evo, ako ste u srednjim godinama i pitate se što moja kći možda sluša dok je u srednjoj školi i njezine frendice, evo, Ružno pače, eksplicitni liriksi, otkačeni videi, dečko puno toga radi sam. Dakle, provjerite, ima puno više toga nego što ima na vašem TV ekranu. Upravo govori kontra ovog što si rekao da 10 godina ljudi pokušavaju nešto napraviti da dođu do izražaja. Ružno pače je jedan dečko iz Slovenije koji se pojavio i rasturio je scenu u godinu dana. Da, scenu unutar interneta, ali nitko ne zna, dakle, izvan toga. Ja hoću reći, možda će se dogoditi ovakav prijelaz u taj neki mainstream. Dečki, hvala vam, brzo je prošao naš termin. Ja mislim da smo im dali nadu da postoji optimizam za hrvatsku pop scenu i da ima puno toga dobroga što nisu čuli. Zvaćemo vas i dalje kad bude trebalo nešto komentirati. Pratite nas na društvenim mrežama, mi smo na svim kanalima, Špica s Macanom, dovoljno je samo to upisati i vidimo se za tjedan dana sljedeću subotu.